Naimbag nga oras yu amin gagayam, itagon daw ay may sagot kada kayo ti Part 34 compilation, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Manipod man nga rod kani Kabsat Ricarda, san napod na nagahantintay patangatangay drama ita. Kastimanti ko na ni Kabsat Ricarda. Dear Manang Biyanang, ititawan ko na suro ka 60 kas taon na ragsak ko tada naggusto kanyak akabambanwagan na alalaki. Kaday tati kanayon ko ngay palastog iti lugar mi. Panagriknak ngamin kat napintasak kan napigsalat tati karismak nga uray mapanan ti edad ko. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Naimbag nga oras mo, Manang Carol. Adda ka din ni nanang mo? Uwan. Ada, umunag ka Rustom, di ka masaksakitan nga madamag ko man lang. Talaga ka di napudno ka kaninanang ko? Saan mo ka di paglulukwan laan? Saan, Manang? Nakasagana ak amang ipanagnak iti dayta. Ikasarap ko ni nanang mo. Ay, pasensya ka na. Uri asino mat siguro nga anak. Talaga nga agdwa-dwa no kaskan ka ti agaram. Wano agkursunada kan kwa na. Tane, inauna akpay nga anak na ngamsika. Saan matatawan ti pagibasaran iti napudno panagayat, Manang? Ay, sige. Mabit lang nga ron, tayabak ni nanang iti silid na. Aywan gayam! At the date mi itaken ni Rostom. Ay, dandanimot nalipat akon. Ne, nanang, kitaan nyo basit Di kay man apos iti FB, takababain. Anya kumaaya ti kababain iti dayta. Katawan mo ti daldala pusen mi asabali a tao. Agin inayat kami nga rod ken ni Rostom. Kat mabalin nyo matlat tatagin nayat nga oray saan nyo nga ipos iti FB tila nga ayo adwa. Agasam mo ngamin ta ipos yu pa'y ultimo pa naging nagag, kan pa nagsinsin naklot yu. Uray ko man no teenager kayo, tamawatan basit. Ay na! Awan bibi ang ti asino man, iti kayat mi nga ramiden iti nobyok. Kat katawaan da kayo nga rod, nanang. Nang runa dagiti makamam mo kada kayo. Apal dala dayta. Awan ngamin ubing a jowa da. Adayo ngamin nga intarayak idaket. Ha? No apay mo't ngamin nga adu, ti man nakibiyang at tao, managapal da unay. Basta dagitay simple lang amin aladawan ti ipusyo Anan, tagsukatakon. Diyak ang tigusen, tama nga numatektekan ni Rostom amang ururay kanyak. Napanarmanan ni nanang Mau Carol. Awan mo't manan iti balayaw. Ay na, napan man nakidatan Nay, imbag man, tadyala makidayday tararamidon na. Huwag nga roda. Di pa'y makawalisan di ti paraangan. Idi awan pa'y boyfriend na nagdalos ti paraangan mi. Naglalang tupay ang dagiti mula na amasetas ti tasango ti balay. Ang amita awanon, di nan masango asibugan. Sumarampiting mat na di nga inam. No kaano abim makat, isumat ti panagamampang na. Nga roda. Ang amanya nga ay awan mabalin, nasukir mo no mabagbagaan. Kanya nga oras asumang pataya. Tsaka mo, uncle. Malamtumang nga Alang araw, agsubli akto no malam. Kasaritak man iti nalapat na di nga inam. Nakitak manan jay postmaw Manang Ricarda. Napanan nyo manan ni jay hot ano biyam. Unay matikas ta apang ipagpagarupam ijay nobyo kon kabagis rende. Apay, di ka mabain. Nga ibagbaga na iti taaw a sugar mami na kanadya alalakay. Ay na! Nagbidot da iti dayta nga ibagbagada. Anya sugar mami? Kadno iso ti sugar baby? Ha? Adaya gasgastusek no kasjay nga agkuyog kami. Awan! Aha, imposible Jackpot yan lahat Pangala ako maiti kwartak, alaman? Oray damagam kini Carol aka anakam. No agdaw-dawat akin kwa na iti kwarta. Wenno saan?
Ha? Jak aggas gastos, oray piso. Tani Rostom amin, ti mangilib-libre kanyak. Apay, anya trabaho na dyan lalakay ka ba, guys? Katno ahente itinunwang, kas kadabak-baka jay boyfriend ko. Pasaray ikan nakpaikit di iti kwartak Ano kayat mo, ikan kapay. Ha? Nan, mangten ka man nga raw no, da kwartam. Manuti ka sa pulam. 1,000, 2,000, 5 gasot. Ay, 2,000 ano da? Aday ta ti 1,000. Husto daytan. Tama nga no isugal kan ibartek mo matlaeng. Ha? Agyamalak manang. Bayadak tumutlaing. Uray saanen. Tainted matla jay sugar baby dayta. Ay, big time mat gayam jay boyfriend mo. Kunada, hot. Ngam saan mat gayam? Nagloko mat dagi jay amang ibagbagan. Rostom hani, igatangan nakman iti bag ko. Daan nga minin jay bag ko. Agrat-ratik pa yun, kan aguk ukisen. Ariglado hani, basta pakaragsakam, aramideg. Oh, agyaman na my love, honey ko. I love you. I love you too, Ricarda, my love, sweet. Oh, anya pa iti kahit mo agatangan ta. Kababain samet. Amangan no, maibusan ti kwartam. Saan? Ado pa iti kwartak, Ricarda, honey. Isong ibagam, no, anya pa iti kayat mo agatangan, gatangan ta amin. Kayat mo ti sapatos, blouse, sandal, wano, anya. Kwa, uray bagpay laeng. Adangin na jay kurso nadak abag, hani. Sumarununton ti sandal. Nagsweldo kan, Carol. Wananang. Oray nagsweldo ak, di kay matlaikan. Ta sigurado agastusan nyo matla para iti boyfriend nyo. Diyak kaya tamapan iti day dya lalaki ti pagrigrigata ka kwarta. Apay, nagkunagamin aya nga agdawatak iti kwartam. Ah? Iso adamdamaget no nagsweldo kan. Tano saan pa'y, ikan ka iti kwartam, iti allowance mo. Ni, pangalaan nyo kung may ti kwarta yun, nanang. Ay kat, inted jay nobyok Ibagbagada sugar mami na kano ni Rostom. Ngam kam maliday tanga atap da. Isumat ti sugar baby. Apay, pangalalaan na iti kwarta na, nanang. Kat matmat gadan na Ay sos, di yulaan mo. Kat no big time jay nobyok. Dayta ti mangipaneknek at talaga a love nak ni Rostom. Tadi nakpulos daw dawatan iti kwarta day jay. Amo na mo ta sa nakapensyonada. No bak na nga kung no pensyonada. Mabali na kwarta laeng kumati kayat na kanyak. Angam sa anak mo ta pensyonada. Iso love nak jay boyfriend ko, anak ko. Mabalin ti agis tambay pa ilaang dito'y sangot istor mo, sinyang. Ako, na, Ricarda. Awang problema. Nananay, nagsiksi kamot hindi tasuot mo amin ni skirt. Papanam, mapangkansaki di manan makidate Ayun man. Ta itreat na kano jay sugar baby. Nay, sana all, Ricarda. Sana all my sugar baby. Ang patingga kaila iti apalon asin yang. Ngamin manmano tikas kanyak. Ang nakatumpong iti sugar baby. Wag nga raw, manmano ti kasta. Dagiti daduma, adda sugar daddy kan sugar mami da. Angam sika, sugar baby tinatumpungam. Mangipaneknek at talaga napigsa
sa ti karismak sinyang nga uray bakit akon. Kita umut ngamin dagiti lupok. Ne. Nagsisipukol na pailaeng ne. Kentoy patong ko. Ne. Nabnabsog na pailaeng. Adan sama yung kabil mo, di tayo so nabsog. Nanigamakman. Ay, saan Bimabaian ka mat nga agchan-chansing. Makitam. Di mo kaya ngay paigam. Piki na ita. Piki ka. Saan mo't Ne. At daan tay sundo. Sige, panawan kan. Tasukunan na konti sugar baby. Bye-bye. Awan manan, nagaduman tipos nan di inam ka Raul, nilagbain. Masurunak nga rod. Iso nga in-unfriend ko ni nanang ITFB. Ha? No kasta, di mo nakita di ka barbaro apos na. Jay agkin-kinamat da iti boyfriend na iti parkay. Nga idi nakamatan di lalaki kat naging nagagda. Nakitak nga rod, uncle. Iso nga in-unfriend kon. Tauray bagbagak, di nakmula dengdenggan. Awan matkit di dakes na no maki-boyfriend ni nanang mau. So na lang ta post. Katamuna mo ti ugali dagiti tao di ti lugar tayo. Adaw ti man nakibiyang kan chismosa. Wan nga rod Di na pala nga rod i-private di account na taurian niya't ipupus na ka okay lang tawan makakita. Orayak man di inam ta kasaritak man. Bagbagaan nyo man kidi uncle. No mabalin siya kaya ta maki-boyfriend. Sardangan na kumantikas di nga raramidan na. Awan lat pa nagtalag ko iti na lalaki. Kaslasaan na mapagtalkan ti rupa na. At ti kwarta mani. Wow! Dakkel sa tikita mita. Saan mo tunay? Amok kami nakasapulam ti kwarta. Iso nga ikan ka. Agyaman na ka. Talaga love na. Takanayon nak nga ikan ni ti kwarta. Tunggalag kita ta. Adalat ta itid mo a kwarta. Una, paniknikak apalso ti ibagbagada a sugar mami ka. Huwag nga rod. Ngam ti didaam mo, katsyak ti ada sugar baby na. Aywen, i-video taman ti panangtid mo kanyak iti kwarta. Ta i-post ko. Ha? Pailaan? Wen, tapno maamuan dagiti tattao asika ti magmangtid iti kwarta kanyak. Tapno mabainan daman. Malala, alaam manuntoy kwarta. Ta i-video ta bayat ti panangtid mo kanya. Manang Ricarda, anda ibagbaga ni Carol nga anak mo kanyak. Anya day ta kabagays. Di na kayat na maki-boyfriend ka. Di na kano kayat na di arostom aparakin ka. Kat! Anya ita! Di kanto nga ta maisagmak ang nakirelasyon iti da di alalakay manang. Ang mga no panawan na kantaw. No isukat na kantaw. Kat agsangit kantaw. Si kamot na ti agbali na kaasay no kaspangarigan. Ha! Di dan tumaaramid day ta kanyak. Ta love nak dayjay. Katno ka na yun nak nga ikan ni ti kwartak. Inikan nak nga rod manan itay nagkita kami. Ha? Dagito'y man ni ti inted na kanyak. Nala. No kayat mo akat ikan ka manan, Rene. Ato iti sangaribo. Igatang mo iti sidayo. Thank you, manang. Rusak lamay sa, no, anya ti pagragsakam. Aramida manang kao. Kunak nga ron ka ni Carol, ani na ka mabalin alapdan, iti kayat mo nga aramidan, taasan kamot nga uping. Amumat ti nasayat kan saan, di ba? Katwan man! Ala manang, aramidam na tati amo mapagragsakan, kan pagsayaatam. Apay, Carol.
Anya ti ibagbagam ijay uliteg mo. Di mo kano kayat ang maki-boyfriend na. Ah, Apay, maperperwisyo ka aya. Apay aparitan nak ngagragsak. Kan namin anon nga imbagak ajak pulos inik ka ni Rostom iti kwarta nga uray binteng. Iso ti magmangted iti kwarta kanyak kunak manen. apay lang amin ang makirelasyon kayo ka. Bakit kayon? Awad bibiyang mo. Aramidag ti kayat kong aramidan. Agkasar kami ka ni Rostom. Anya? Ay sus, di kag dardarasudos. Ang mga nagbabawi ka ito. Anya ko mga iti pagbabawiya. Nasingput ni Rostom kanyak. Dinakpay pulos pinasakitan. Di kam nagap-apa apulos manipod adda nagkinaawatan mi. Nanang. Agkasar kami nukunak, agkasar kami. Yawid ko ni Rostom dito'y balay. Naikit pa panam nga rodain ka anakan. Agbordingak pala ili angkal. Tas asidag itayan ti trabahok. Jak kaya takabalay tinobyo ni Nanang. No kasta inyawid nan. Wan angkal. Kasangsang pud day balay iti agsapa. Iso sinapak mo tirimwar ang nagsapol iti pagabangak iti ili. Ay na, apay ngay, apumanaw ka. Jay boyfriend ti inam at ti papanawam. Si kakat ti pumanawain. Makamudan iti biyagda. Basta lumasinak pala iti pagnagdan, angkal. Agsarita taman iti nalapat, Rostom. Anyat pagsaritaan ta, bayaw. Di nakpay laaw-awagan iti bayaw. Tadi kay pay agasawa iti kabsat kaw. Ha? Talaga ka day, desidido ka mangikasarit ti kabsat kaw. Uwan manong. Ay, ayatek ni Ricarda. Di mo nga talokwan. Di mo pagsangitan. Saan to Apolos, manong? Anya ti kinayat mo kan ni Manang Ricarda. Kat saan mo tabak nang? Kan bakitan. Nasingpit kan nadungo kanyak, manong. No bilang kumapsut tao. Di mo nga panawan. Saan to Apolos, manong? Siyak ti mang taripato kan kwa na. Bayat ti panagbakit kan panagkapsut na. Ngalang araw. Agi pakita kanto man kanya kiti pamanaknag. No talaga certified single ka, Rostam. Damag ko nga agdendun na kanunda Ricarda kan ti sugar baby na, Rene. Wain kakasinyang. Natangkan naman ti ulo na. Di yung mabalinalapdan ti kayat ng aramidan. Basta laki diawan sabit di lalaki. Barumot kit day. Limawa ta kiti pamanaknag amang ipakita abaraw. Katadamay na ipakita na. Ay kat talagang aroda na in love kan ni Ricarda, ah. Wan siguro Ta kanayon naman nga ikaniti kwarta ni Manang kaw. Isa talaga siguro alam na di kabsat kaw. Kitno talaga kayat dantag simpa, makambuda. Sinyang, si kanto ti maysa nga abay intun kasarmiken ni Rostom anya. Kaninang meten, Anya, ay na. Agni nang aklatan, saanan day taabay. Basta si katimay sa nga abay, tapasig ababaket ti alaek nga abay mi. Pasig mo't nga min alalaki dagiti kakabsat ko. Dagitay mo't kakasinsin ko ababay, di damot kayat. Iso da kayo man laengen, mang marmarites kanya ti alaek nga abay. Ano kasta talaga nga agkasar kayo ni iti boyfriend mo? Wen nga rod, agparti kami to iti maysa abaka, maysa anwang, 5 ababoy, kensa nga 10 akalding. Ay na, ingrandi nga rod ti kasaryo nagado ti sagana. Na! Isu nga oray awisem amin akakabagya mabalin, tapno saan amabangles ti sagana mi. Jay boyfriend mo taggastos? Ay siyempre sino pa'y kumangay? Awan makuti akwartak sinyang, ni Rostom amin ti aggastos.
Asan ti kasarta, Ricarda? Talaga saan na nagawid di anak mo? Saan na di maray iti kasarta? Wen nga rod No isun tumot ti agkasar, jak tumot dumartar ay. Ha? Ewan, sa di no abanda ti budeng ti dagam dito, hanay. Ijay pa'y abanda, ijay. Ijay ayan ti puon ti dakkel a mangga. Nikat nalawang nga rod ti dagam Ay wala. Dilaeng kaarol ti kagudwak tita. Inted mo kuman ati tawid na. Ay wala. Nalpasen. Naipanagan pa'y kenkwanan ti tawid na kanya. Nasayat nga rod. Sapay nangina ti luoti dito'y abanda, taas si dagi di ilay. Kan igid ti kalsada. Wala. Ado ti mayat amang gata ang agam jak kayat nga ilako. Naimbag nga oras yun, Nana. Dito'y ka diti balay da Rostom Mutsur? Wen ma'am. Apay ka di. Siyak ti asawa na. Da kayo gayam. Ada ka diti asawa yun, Nana? Kaya't may kumamakasarita. Nakaturog mo't, ma'am. Gamno na patag ti bagayo, ringet. Wen man, Nana, tani, ada problema iti inlon na akwarta. Inlon? Wen, Nana, dakil nga minagatad ti inlon na. Kat manipod naglon, saan apulos ang nagbaybayad. Aniya? Nabayag, asinapsapol mi ti balay na. Tajay sigud apag nanaudan na, kat pinanawan na gaya man. Apay, manuti inlon na ya, madam. Ay, dakil agatad ana na. Iso riingan nyo langan, takayat mi ang makasarita. Apay ngay, Rostom, nagdakil mo't gayam ti utang mo. Sala may sa tinagot utangam iti kwarta. Inwaras mo mo't gayam tinaglonam. Kwa, wan nga rod. Ay, problema mo't ti kastoy. Singirin na kaun. Kasano nga ta nasurutan dati ayan kaw. Ay, kasano nga'y daitan. Anyat pagbayad mo. Kwa, tulungan na ko mga agbayan, Ricarda. Tangay agas sawatan. Pag tinulungan ta ko maabayadan na iti utang ko, diyak kaya ti mabalod. Ipabalod dak no diyak makabayan. Apay ngaya di mo imbagbaga adakkel gayam ti utang mo, Rostom. Nangususaram aya iti inututang mo. Kat inintad kumutkan katidad duma. Kan tinaigatang iti sagana tayo di kasarta. Ija tinapanan na iti daddo mga inututang ko. Anya? Iso ang makitinulong kang agbayad. Tadwata ang nagnumar ka di akwarta, Ricarda. Ila ko mo di daddo maadagam, ta iso ti pagbayad ta. Anya? Anya nga, di husto di atap ko, hindi. Nadlaw ko pala, hindi akaslasa na mapagtalkan titigtig na dahil asawa yo. Kasano na ito yan, anak ko? Sabay nagkasar kami. Ay, kat sangwan yo, aday taparikot yo. Karol, anak ko. Kundi palastog kayo, hindi nga da sugar baby yo. Anya nga ita, minaysaan na kayo magayam. Ila ko kun ati na dumaadagak anak ko. Taiso ti pagbayad mi. Total, nairano dakmat iti inut utang na. Tainig ikan nakmat iti kwarta. Ay san, di yo pakibiyangan ti dagayo nanang. Siyak ti matong palitagon daway. Pagbayad lang iti utang ti dagayaw. Naglaingan nga day tatao. Sala mabalin. Kano mabalod kaya nakaw? Kabaybayan niya mabalod Ikaroon na iti inutang na iti pagbaludan. Anya! Saan nga rod ngayon palubos ti anak kwa may lako ti dagak, isa kapilitan na naibalod ti asawak, tawan mo't pangalaan na iti pagbayad na iti nagado nga utang na. Insang sangit ko tinakaro apa nagbabawik, gapo iti bidot anaaramid ko, ti panagdarasudos ko, kan ti panangipalpalastog ko. Iso akas lalom na dak,
itibain. Naglabas ti adu atawan, nakaruwar ti asawa kiti pagbaludan, ngamdinan impakpaka mukada kami, namuan milatan iti sabali a tao, kat saan na nagsublikan niya, kat nadamag kulatan na ng asawan iti sabali. Kasta kayat ko tagdarom ngam binaybay akon, total bakit akmatan. Alakastan, tigayim mo, Ricarda. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama tigayam yon, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Kapadasan ni Kabsat Santa sa napud na nagantin tay patangatang itang. Kasi manti ko na ni Kabsat Santa. Dirma ng biyanang, apalaklaw na iti inak, ta nakadungdung ngo ti amak kankwana. Uray sana kasangay wano uray awan okasyon, katrigrigalwan na. Ay ayak law na ti bagik tayap apal ko ti asawa kiti amak, tawan lalailwan ti asawa kanyak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Kita man to'y blouse ko no bagbagay ko madlaang anak ko. Ni, barbaro man tabado yun. Nangalaan nyo ngay. Wen, maya mo, bagbagay yun nanang. Oh. Sabong-sabungan. Ay, kat, regalo man jay amamon anak ko. Talo na gitoy. I love you kano. Aday jay balay jay dua. Kastoy matlati style da. Agam sabali la kolor. Aya, ay naimbag man. Umapalakman nun. Kukuha mo jay may sano kayat mo anak ko. Saan Regalo nga rin ni tatang kada kayo. Alaki din. Kukwayo tayo jay nanang. Ketapno saan ka nga umapapal kanyak anak ko. Ay, nagdungo talaga ni tatang anya. No kaano alim makay. Isumuti pa nagbalin na nadungo kan nalailo kada kayo. Wen nga ruda. Agam, sigud mo't kit din ang nalailo kan nadungo jay amam kanyak. Kimaro lahita. Ay, imbag kayo pay. Angam siyak ngay. Apa ay, saan nadungo ni Ramil ken kaaya anak ko? Anya mo day jay ngay. Di nanto pa'y malagip ti birthday. Kan uray ta anniversary may, di na malagip. No jak ipalagip, awan Apay nga tangay. Dinala tol-tola dun jay amam, nakaswi-sweet una ikanyak. Labnak ni tatang mo. Win nga ron, nadlaw ko mo day tananang. Angam kaslaki maro ti kinalailo na italim makayan niya nanang. Ahon permi Grabe nga ron no kwa. Siguro, no agbinula nakpailaeng, madyan ka pa'y anak ko. Anya? Sorry, Elpidia ha, sweetie. Wen, medyo naladawa ka na gawin ta. Nag-meeting kami at drivers. Kanayon mo't ti pa nag-meeting yun, narding lakay. Wen nga raw. Lumaminsan, kasladyak kayatan ti umatindar iti meeting. Ang mamulta ka nung amin ti saan na makimiting. Anyalat pag mit-mitingan nyo aya? Kumkumpurmi Ay, wen, ada in-take out ko akanam, sweetie. Anya, sabay nagluto lakay. Nangan kami ni Tirwar, iso nga in-take outan kamutin iti kanam, sweetie. Ala, umay kanta, mangan karway. Tayo paboritom nga adobo na ita. Kan ada pa'y pansit, kan siupaw. Kan ingkatangan kay tinapudot a pandesal. Ay na! Nag-iibasen. Alagarod. Agkape ka nga rod bayat ti pandangan ko. Tapno adda ka duwag. Ay, katuwan Jakmut kayat nga awan kaduam amangan Subuan ka pa'y no kayat mo, sweetie. Saan? Nalabos kamot narding. Kislamot kakaskasartan no kasta. Ay, kat mabalintamot nga isublay, tinapalabas bakit.
Hindi kakaskasar tapay lang. No kayat mo mapantapay ang honeymoon. Anya? Sahanan, sayang ti kwarta. Ornungan talaangan a paggatang iti maintenance ta. Mare Elpidia, nakita kayo iti agsapakan ni pare Narding Mayat mo ti kakapyan nyo iti paraangan nyo. Aginggin nantil kayo, mat. Muna yan. Pasensya kan, Mari. Saan mi nga igagagara ken nila kay tikas jay at charme. Talaga lang kami na very sweet jay asawa. Ay, makapaapal kayo nga raw. Tauray bakit kan lakay kayon ka nalailo kay latay titunggal maysa. Ada iti lalaki day tamare. Isuda ti mangdala iti dayta. No nalailo da kadag iti asawa da, naragsak ti panagdenada. Imbag man ta nagtalina iti kinasweet ni pare Narding. Angam ni kumpare, main na. Idilim makaya nawanan. Nagkupasan ti kinalailo na. No idi ka bambanwagan may nawan makunak keng kuana. Ta talaga a very sweet mo't Ti kaya nakaatipilaklat ta keng kuana. Angam itangay ultimo pagidaan dandanidinan kaya ti makikaida kanyak. Aya! Saan mo't nila kay ko? Kat no nakaara ko platakan yak iti agpatpat na nga uray nakadagdagaang. Aya? Ken kadarumwar iti agsapa amapan agpasada. Ada goodbye kiss na. Ken no sumangpat umagaglata. Ay, nagmayatan. Man-mano ti kas tamare. Oray lakayan ka nalailo latta. Yuwin nga rod, Mare. Iso makunak swerte ak iti asawa. Siyak siguro ti kagasatan abakat dito'y Pilipinas, Mare. Anak ko, kitaam ka dito'y relo. Nagpintasan ka di. Ni, nangalaan nyo di tangay. Ginatang yaw. Ay na, regalo jay amam kanyak idi kalman. Narabian nga minasimang puti di kalman. Tanag-overtime man nagpasada. Iso rinigalwan nag-itirilo ka. Ay na, nagmayaton. Talaga mo ni tatang papaapalandak manon. Saan mo't ibagbagak laag mo't. Proud ak ngamin ijay amam anak ko. Wen nga rod, kukwaklatan ati umapapal kada kayo. Ala, tainton sumaron no, ibagak, tailak aman na kamot. Ay, saanan nanang. Oh? Isupay mo tapag gastusan da. Kabaulak mo ti gumatang iti gamit ko no kayat ko. Ti kayat ko kumangarot ko tanda mo mang regalo kanyak. Regalwan na kumamo di manugang yung ay, awam maglalailuan na. Oh, anya palat kuko ngay. Mangan kamot ten asam ta. Di mo pa'y maikan ti platok mo titiin na po'y mo. Talagang awan lalailwam, Ramil. Apay masapol? Kabaalam mat ka agaw iti kanam. Awan pa'y lalailwam mo. Anyat mapaspasamak ken ka aya. Apay akasta ka. Sigod mat na magsigao iti kanan na saan aya? Ala, wanon, mangantan. Imbag pa'y ka ni nanang. Nakalalailo ni tatang kang kuwana. Ngamsi ka, awan pa'y lalailwam mo. Di naksa ngamin ay ayatan. Ay naunay kan aya. Sigod mo takastoyak saan aya? Apay di ka pala na irwam? Nala, mangantaki din. Talaga di ka makarik na. Nuanyata mo isulatan. Ambom lakay. Tunggal ipakita ken ni Santa nga anak ta dagiti irigregalom kanyak. Ken tunggal istorya iti kinalailom kanyak. Kasta unay apanagapal na sika. Okay. Anyat ko na ngay bakay. Sana all kung kunana Sad nga bin analailo jay manugang takin kuana. Kahit kas dyan siguro at talaga ti kinatao na Saan asyowe ako nada? Oh? Nga ta?
Amagan mo't no, adda babae na. Iso asaan asweet ken ni Santa. Ha? Awan mat siguro. Jackpot yan nga agbabae ni Ramel. Nasingpet mat na dyan ti kunak. Ngata? Apay nga rod ngay asaan analailo ken ni Santa. Di na pa'y kano ibagbagati, I love you, ken kuana. Anda nga raw ti kakasta a tao. Sanda show eh. Naibaglakit din ta, showy ka, anya. Banag apakaragsak kaklaunay. Feeling ko ngamin kat nakapat patagak launay ken kalakay. Siyempre love na love ka nga ron. Bakit? Wow, I love you. I love you too, Narding lakay ko. Talaga ang madlaw no ipatpatag na kati asawam anya mare. Taapay mat, mare. Una, takasla ka na yun na blooming ka. Presko ka na yun tarupam. Kan naisampay. Katuan mo't mare. Kasta talaga no, nadungo ti asawam. Ay, imbag man. Hangam siyak, Kasla ka aruban sa laangan, ti pangibilbilangan di asawak kanyak. Iliwag tinapalabas, numakit-kitak ti kinalailoyokin ni pare. Iliwag ti panangibagbaga na iti. Nagpintas ka, bakit? I love you, bakit? Ay, nagsiksi ka, bakit? Kakasta ti bagbaga na kanya, kidi. Ang amitangay, nagangdud ka. Kung kuna nakidin. Anya? Ay, nagloko mo't dahita nga asawa mo. Ang awan nga ta, babae na, mare. Laklakaya na nagbabae pailaan. Ay, anya ta mo, mare. Ay, sus, awan lin na kayan iti dayta. Kat no adda pa'y agtawon iti 70 plus, kat agbabae pailaan. Asino kumamot timang patol kang kwanangay? Kasaan mo ta pensyonado? Awan mo makukwarta na. Ay, kapaliiwam laeng, amare. Taamangan no agbababae mo ten. Iso timam naiken ka. Ay, narigatan. Adamo ta kanayo ni Jay Balay. Saan mo ta rumrumwar? Sagpaminsan mo la rumwar no kwa. Papapanad na ngay, mare. Ijay ili no kas jay nga damapan nagatangan. Ne, mare, kita Amang no pagpampambar na lajay mapanagat-gatangan. Agam kinapudno na hadagayam sarsarakan na ijay ili at chicks na. Ha? Paliiwam jay asawa manak ko. Kastoy matlatim bagakan ni Nana Maberta. Kanayon na ngamin nga istoryaan kanyak, anatamnay kanon nila kainakin kwa na. Awan kanulala ilwan na. Iso nga imbaga kapaliiwan na. Amangan no adakit di mo chicks nan. Ha? Iso paliiwan mo't jay asawa manak ko. Amangan no adda babae na. Ina, urayak lang tibayo mo titiday ta nga ibagbagayo. Kasta ngamin, tidaduma alalaki. No saan daan nalailo iti asawa da? Sa bali, ti paglalailwan da. Kasta nga tangag paiso nanang? Jakbot kit di sigurado no adda chicks nila kay mo. Agam, paliiwom laeng anak ko. Awan kastay ag sigurado. Ibagamtag paiso kanyak Ramel. Adda babae man niya. Anya ka din na itang ibagbagam santa. Anya babae nga ibagbagam mat. Inkarigatak to pa itinagaram kan ka ide. Mabainak nga agaram. Dahil tadulaki di agbabain. Awan iti panunot ko dahi ta. Ape nga ruda kasta ka. Kaslawan patagkukan ka nga asawam. Jack marik na napatagakan ka. Pati anibersaryo ta di mo pa'y malagip. Pati Valentine's Day di nakpay maikan matitisabong. Olay kan aya. Anyat naknakan mo aya takasta ti ibagbagam. Saan ka matasigo na kasta? Ada siguro sa bala pagpampanta siyam.
Nakakita ka siguro ni ti kasukat ko, Ramil. Maturog takit din tani. Masapa ak pa'y nagtrabaho inton bigat. Saan man atila pang panunutam? Tawan kinapudno dagitangat atapam. Umyanak man pala dito'y balayo, tatang. Nay, apayag. Nagapakayaw iti asawam. Saan magkidi nga masurunak? Kumarkaro mo ti kinatamnay na kanyak. Ah, apay aya. Yap, apal ko ngamin di asawak kada kayo. Nagdungo kayo kaninanang. Kanayon pe arigalwan nyo. Ngam di manugang nyo, uray na laylay la kumasabong di nakpay maikamot. Isu nga tapa ka di nakay ayaton. Nga amangan no da babae na. Ay naanak ko, saan nagpapada nagitilalaki? Adda siyo adamot saan? Basta, jak pa'y lagawin, tatang. Apay, adaya pamanaknak mo nga adda babae di asawam. Awan mo't kit di ang madmadlaw ko nga ron. Ay nadyak mamatay nga agbabae ni Ramel. Sigod sama takas dyan di ugali na. Basta, apalak launay ni nanang. Kas kumamot kada kayo ni Ramil. Unay ko nga tan na nakaragrag sakak no kasta, tatang. Adda ka din ni Santa Nanang? Adda. Di na kanukayatan ti agawid. Apay kanungay. Saan kami matanagapa? Awan mo't madi nga inaramid ko kinkwana. Anya ngawan? Kat no addan samot nga minin babaem. Ha? Ala, awan mo't ananang. Anya ko maaga po nga agbabae akngay. Kat ay ayatak launay ti anak yaw. Atapon ni Santa nga adda babaem. Tanagtamnay kamot nga minin kenkwana. Sigod matakas ti ko nanang. Ammo na mo't dayta. Lailwamot nga min maminsan Amom nga minan niya. No, malamlambing ti babae, kay kayat mi dayta. Ha? Uraya sinumot siguro nga asawa no natamnay ti asawa na kenkwana, talaga nga gatap. Nanang? Ti mo la matultulad ni tatangyo. Naglailo kanyak. Uray saan ko a birthday rigrigalwan nak. Itimtimplaan nak iti kapit. Igawan nak iti kanak. Ken masahyan nak pay no daduma. Nanang? No kayat mo nga agawid ni Santa ije balayo. Ay aywem. Lailwem. Sagutam iti sabong no kasapulan. Kasaritak man nga rod, nanang. Inka pa'y mangala iti irigalom ken kuana. Makisarita ka nga ima-ima. Awan kasano maay ayom nga inukasta. Anyat gagaram, Ramil. Umay kasukunan, tagawid kan bakit. Sorry, no nyaman ti saan mo anagustuhan nga inararamid ko. Ikarik, ano anya ti kayat mo nga aramidag, iso ti masurot. Ah, Ewan kaya, chocolate para kin ka, Santa, bakit? ni, apay anyat naknakan mo. Alan, awata mo bakit? Tayo nangin at chocolate na ita. Agawid tanwain, nagluto aki tinaimas asidaan. Tayo paboritom asidaan tilinutok. I love you, bakit? Ha? Agkan ka man, kailiw ka. Mwah. Ay, unay ka nagpintas nga asawa ko na ya. Di ka kadagpaspasog noon. Ay, ayatan kamot kahit. Awan babaik. Wala, agawit tanwain. Nanang, at the good news ko kada kayo. Ay na, nagbalbaliwan ni Ramil. Talaga? Ay katmayat nga rod ano kasta anak ko. Sana na natamnaykin ka. Saan, nanang? Nagbalbaliw nga rodan. Nagbalina na sweet. Naglailon kanyak di manugang niyo. Aya! O di mayat no kasta. Awanan ti pagparpari ko taman ako. Anya din ang ikaw ni Ramel, limailon kunam Santa. Wen tatang, kas kada kayo, tila mairigregalo na muton kanyak. Ay na, makapayat nga rod. Ay sos, delikado na itan Santa.
Ha? Agbababae lakit din, jay asawa. Ha? Anya? Ang babae nga. No kaano alim mailo, adda babae na. Uray agpinustata santa. Adda babae di asawa no kastater aramidin na. Iso nga agpaliiw ka anaimbag anak kao. No kasta? Adda babae narding? Awan, adda aya. Iyag mo na ita cellphone. eh. Hello, kunam. Apay nga. Hello, kunam. Hello. Hello, sweetheart. Ayan mon. Matuukan ako na manguluray kan ka dito'y hotel. Makitam. Si kamot gayam ti adda babae na narding. Hoy, babae! Urayan nak tadata ti agsarap, Sa dino tayan mo, tao may ko ipagat-pagat tarupam! Hello! Hello! Ha! Maputing matlag kayam ti awan ng bain! Iyag mo ta cellphone ko bakit? Anya ka ka day? Saan ko ababahay na jay? Aglibak ka pailaang, kat naglawag lang arudo na sweetheart ti awag na kid ka. Kat hotel pay, jay pagsarakan nyo. Apay, narding. Apay nga raramidam ti kastoy. Kundi na ilo ka kanyak. Gampang kalub mo lagayam iti panagbababae ti kasday nga raramidam. Walang ka iti bain! Nana, gusto daytan. Pagsaritaan nyo na yung bagdayta. Sana kasta. O anya, kasjay ti kayat mo nga aramidak, bakit? Ti kas iti naramid ni tatang? Nga agbalinak analailo kan managregalaw? Ngam iti likodan lay takad agbababae akayam? Ramil. Kasta una ya pa nang ipalastog ni nanang. Pasaray papaapalan na ka pa yun. Gapo iti kinasweet ni tatang ken ko na. Ngam agbababae mo't gayam. Wan nga ron. Ay, style na lagayam ti kasjay. Tapno makaluban tar aramidan na. Iswasi ka, saan man atila apalam bakit? Noan niya ti kinataok, aklonam. Aw-awatan naklatan no sa anak asyawikin ka. Tasigod mo, takastoy ko, manipod nagasawa ta, saan? Wan matkit di Angam napuutam ka rin, anak babae ak. Saan pa'y Ramil? Gapo, ta ay ayatin ka. Uray sa anak unay aswit, wano nalailokan ka, ta saan ka anay nayunan kan isuksukat. Si kalatta ti kapatgan kan kakaiso na nga ipitpitik ti puso. Ay, agyaman nak nga rod alakay. Kut pasensya kan Ala, awan kanyak na jayon. Basta na ito'y tilaglagi pamuan. I love you akanayon, bakit? I love you mo't akanayon lakay. Naurnos mi nga rod ti pagbagi mi iti asawa ket nagpinasensya kami ket datatangmat kani nanang nagkapyada mutlaan. Ket saanan nga inulit ti amak ti naramid na. Ket ita naragsak damanan nga agdandan na. Alakastan ti gayem mo Santa. Alagagayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, di ti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama, tigayam yo, Jenna Almoite. Ipapakay kani sagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin, ni Apo Diyos, timang tarabay, kan mang bendisyon, iti tunggal maysa. Kastoy mantikunanik kabsat Judy. Dear manang biyanang, may saa ka single mom, tapinanawan na tinakasikog kanyak. Adda pwesto ti nakijay palengke pagtagilakwan itinatnatan. Kaya tinulunga ka naglako ijay palengke. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Kasano kami pa itan iti anak ko nanang. Pinanawan na kami ti amana. Ala, di ka nagsagit, Judy. Di mun sangitan ti awan serbi na nga ama ti anak mo.
Ti anak ko ti pampanunutek. Kaasimat. Awan madakkelan na nga ama. Anyat mabalin mo ngay, no talaga nauman ka na kayo. Nakasapol siguro manan iti sabali ang babae. Talaga ang babae, roday jay alalaki. Nanang. Malala, di ka madanagan. Taaginggat ka ba ulak, tumulong kada kayo, iti anak mo. Saan kayo abay-bayan? Kat ag tinulong ta, anak ko. Juday, agrubwat ka. Rubwatam ti anak mo, tamapantayo ijay ili. Ni, anya taramidan tayo ijay ili. Umay naktulungan nga aglako ijay pwesto Nasabado ita. Ado ti aggatang no kastoy nga aldaw. Imbag no saan nga agpapaanawa ti anak ko ijay. Ay saan? Tada tay basit pagay ayaman na ijay. Adatamot amang bantay ken kuana. Nanang. Di ka kadi agsadot-sadot. Masaapol nga aggaget ka. Tani, agmay-may sakan amang biyag iti anak mo. Pinanawan na kayo nga rodon ti ama ti anak mo. Uray ko man umangted iti suporta ti ubing. Agam saan met. Takasano, nagadumot ti putot na suportaran na. Hanggang malala, baybay amon day a tao. Nalan, agrupot kayon. Tapno makaado tayo, anak ko. Doon napaturog mo ti ubing, umay naktulungan dito yun Oy, Judy! Na, maturog ka matad! Wakaturturog ak nga ron, nanang. Ay na, bigbigat ngam kasta ti jar mo. Ay na, bumangon ka dita, tao may naktulungan nga agikilo kadagiti nateng tani, ado ti aggatang. Uwan, nanang. Sagmamano, ti may sa kilo nito yung okra manang. Ay, 30 day tamay sa abandel, sir. Manuti alaan nyo. Sige, ikan na kiti upat a bundle. Sige. Mabitlaeng, sir. Nanang. Anya taramidak. Ala, tulungan nak amang ibalkot itigat-gatangan ni sir. Ay, o damot napintas sa balasang akanwa manang. Anak mo? Owen, sir. Anak ko. Sige, agsubliak to manan. Manipulita, dito yun ti paggatangak itinateng. Ay, nagmayaten, sir. Nagngmaw, jay imbagada jay alakay, anak ko. Agsublinto ka numanan, nga umay gumatang itinateng alako ta. Wen, nangag ko, nanang. Ay, mayat sakit to'y blouse ko ita Ha? Anyat kayo ti asawan. Magbagay ko nga minto'y blouse ko ita, anak ko. Iso nakayawan siguro day jay alakay. Ha? Madlaw nga ada ka ba ulan na itibiyag, anya? Wen nga ron. Asino nga taday jay, kan taga ano? Diyak man abo. Taga dito'y mula siguro, Takunana mo't nga agsublin tumanan. O di kayat naasawan day ta. Asidaglaang tibalay da dito'y. Sapain ta ti umayagla ko no bigat wine. Ta abagan no agsublimanan day jay, anak ko. Sa bali tinadlaw ko kuanak ka. Kaslada sa bali akayat naasawan ti panangis isem ken panagkit-kita na kanya. Ha? Agrasamot kanya day jay alakay. Agraraman kayo mo. Tila ibagbagayo. Bakbakutan kayon. Imposible mo't Ay, tawon ko lang ti bumakbakat, Judy. Ngam no tilangak, ubingak pay. Nalalaingak tupay nga agporng mangam sika. Feeling yu laang day tananang. Assuming kayo mo. Hello, good morning, manang. Ay na. Kung nagtupay ko ta masapa ka nga umay makitsenda ita, sir. Good morning, mat. Ta umayak gumulpi itila ko yung anateng. Ay, apay, kasla awan met kaduamita. Ayan tayo napintas nga anak mo nga
Sumarunudan to iti anak na inton madamdama, sir, ta aglabapay ka no. Ha? Anak na? No kasta, adan asawa di napintas nga anak mo, manang? Naganak abalasang jay anak ko, sir. Ta pinanawan tinakasikugken kwa na. Kasta ka ni. Agsubliag to nga rod no madamdaman niya. Ta inak pa'y gumatang iti ikan di tabanger. Sige lang, sir. Awan problema. Agsubli ka, Urayin ka, sir. Okay, manang. Hostol to no adan jay anak mo. Sige, sir. Kaya naman si Naglukod. Jay sa mo anak ko ti kurso na na. San samot asya. Napintas mo to'y blouse ko ita. Sabong-sabungan, kan fitted. Nagseksi ak nga raw iti day to'y asuot ko. May mayat mo to'y blouse ko ita nga medical man. Dito yan. Medyo pinuskol ko pa iti lipstick kan pulbus ko. Hey, sapay ko ma, taatap ko laang day to'y. Sapay ko ma, tasyak ti kurso na daday jay alalaki. Hello, ading lapsat. Da kayo matgayam, sir. Naimbag ta na uray kamot lang, ading. Adaytan ko ken ka. Atoyo, nag-grocery ak ngamin itay, ket inlakaman kayo iti anak mo. Kastamatan ka ni nanang mo. Ala, apay nga ikanda kiti kastoy, sir. Nakababain. Nasawa ngamin ti inam kanya, sitwasyon nyo iti anak mo. Pinanawan na kakano, tinakasikog ka. Putno ka di? Uwan nga rod, sir. Nakasaga na ak amang tulong ka na kayo nga agina, Judy. Ngamin, agayataken ka. Ha? Mamatyak launay ngamin, ti ibagbagada. A love at first sight. Ay na, pasensya, sir. Ay, napaanak lang nag-CRB8. Nagsubli ka mo gaya man. Anyat ka tangam, sir. Nagsukat kay manananang. Nangalaan nyo di tabado yo. Ay, di mo mo't ipadlaw, sir. Anyat gatangam anateng. Apay, di ka malamin di tabadom manang. Nalameg ti panawon nita, ngam nakatsyub kalaeng. Ay na, dagaan na. Ay, nairwa makun iti kakastoy a klase ti bado, sir. Kasta? Sige, manggulpiak nga ron iti lakoyo anateng. Tapno maibos adagos ti lakoyo. Ay na! Thank you, sir. Anya anateng ti gulpin nyo, sir. Mabalin ka di, madamdaman ton. Awisag ko mabiit to'y anak mo. Tayin kami mangan iti restaurant. Apay, siyak ngay, di nak-awisan, sir. Ha? Ket sika ano umay ka manang. Awan problema. Umay kalata. Sige nanang, da kayon timapan. Tasyak tagbantay diti pwesto. Sige nga, Rod. Ala, duwatan amapan mangan iti restaurant, sir. Ta itik outan talaangan ti anak ko kan ti apu ko. Ha? Ay, si kalagan tiagbati. Tabantayan pa'y laang ti apu kong manang. Ni Judy, ti kayat ko akadua. Itay pa'y lang di kay matagtagari. Apa yan? Nakamisuot kayo pa'y. Kaslada kagurayo. Kay, anya ngay tinagsarsaritaan nyo iti dayjay alakay, Judy. Ay, agar-aram nga rod nanang. Anya? Kunak man no siya ti kursunada na. Siyak nga rod ka no. Nagloko dayjay alakayan. Impurpur maakpay iti husto. Gamsi ka magayam ti pagbawigan na. Agam mala. Diyak ipilit ti bagay. No talaga di na kayat.
Ti importante, sika, tinagbaw-ingan na. Baknang day dya alakay, nanang. Madlaw nga ron abak ng anak ko. Adda ka no business na. Naglugan kami iti nagpinta sa lugan na. Aya? Ay na, mayat nga rod anak ko. Aklonem nga roden. Ta sigurado, pumintas to ti biyagyo nga agina. No iso ti pakiasawaam. Huray lakay ditan, basta nabsog ti bulsana. Ta sigurado, di kanto agbisin ni ti sidong na. Pampanunutek nga rod ti masakbayan ta anak ko, nanang. Nagkari ano iso ti pakiasawaak. Ipaay na kano amin nakasapulan mi nga agina. Ay mayat nga rod no kasta. Ay na, di mon ibaybayag ti panangaklon mo kankwa na anak ko. Tama nga no makabirong iti sabaling armon na. Sige nga rod. Aklo na kung no sumaron no nga agkita kami, nanang. Oh, thank you, Judy. Di na kong pinarigat na nag-aram ka. Basta tay nagadua karim kanyak Marco. Di na kami baybayan iti anak ko. Ipaay mo amin ang kasapulan, May. Wen, pagkadalag to ti anak mo, aging ga iti kolesyo. Agyaman ak, Marco. Okay, kasano? Agawin ta ni Jibalay, May, tayam ab mo kay ti anak ko. Ang mga no di na kaya taparakan ka ngay. Suportado na jay, iti anyaman na pangedeng ko. Isong awan ti rumbay nga pagdanagam. Ala, saysaya atom nga rod ti panakilangan mo kan ni Marco, Judy. Di mo sayangan day tagundaway, taman manon ti kasta. Nagbalin kanton nga instant back nang nukas ano, tabak nang jay pakiasawa. Wen ananang? Uray, medyo nasakit para kanyak. Medyo matudok basit to'y pusok. Tani namnamak asya ti armen ni Marco ang inkarigatak nga inaklon ti amin. Ta ipagpagapok nga ron iti apo ko. Ay na, bakit kayon? Kastapay lat pampanunutan nyo. Ipabuso yun kanyak ni Marco. Ay na, di mo man matsang ka ulit nga ipagbagaday ta bakit? Ubing pa'y nga ron tirik nakmait. Ha? Isu ano, adagaram kanyak akas kan ni Marco abak nang ay, aklo nag-adagos Judy, sweetheart, is only Floro nga anak ko. Floro, iho, is only Judy. Tiyak balin na may kadwa nga inam. Naimbag nga orasyon, nana. Ha? Ay, di nakawagan iti nana tagkatawunan tala siguro. Nana, kunak ta nobya nakakit nga rod ti amak. Ha? Uwan mo't nga min, Judy. Mamapay kit di ko ba, tiyawag na kan. Ay kwa, isan pa'y lang Marco. Ta saan tapay mo't nga agasawa. Sige nga rod papa. Nana Judy, panawan kayon, tanda pa'y papanak. Sige, iho. Baro pa'y day nga anak mo, Marco? Wan, awan pa'y matiyam amo na anobya na kanyak. Apay nga tangay ka nagtaarmot. Wano napili iti babae nga arman na. Yaka mo iti na anak ko. Aglaklakay samot na baro. Ang kasla man nagbabain mo't ngamin. Di nan samot ang mutagaram. Sayang di kinataer na no agbaak. Ay ket, makamumot na ano, kaya't natagbaak. Yak mabalay na pilitin ng mga sawa, no talaga di na pa'y kayat. O anya, sweetheart, itulod ka ni Jibalayo? Maturugak sa dito'y balay yun, Marco? Sigurado ka? Ang mga no sa pulin na katyanak mo? Saan? Tadamot ni nanang kwa kadwana? Alakad, makamukha nga ron, Judy. Floro, inyagan kay tigatas mo. Intimplaan ka. Ha? Ay, agyaman ak nana. Mabalin ka di. Di nakawagan iti nana ta ubingak pay.
agkataunan talang. Ha? Ay, kwa? Pasensyakan, ngam respeto kla dayta. Ta nobya nakakat nga rod ti amak. Basta Judy kunam kanyak, Floro. Aywan, madamag ko man lang. Awan ka di pa'y planom ang mga asawa? Ha? Eh, Madlaw ama nagbabain ka, Floro. Siguro, mabain ka nga agaram anya. kwa? Amom, awan maalam iti bain-bain. Pagbalinan na kalaabaak day ta bain-bain. Sayang ti kinataer mo no di ka mga sawa. Masayak ti bukot mo, wen? Ne, saan Judy? Amang ano makita na kani papa. Kat anya pa ti panunutin na. Di ka madanagan. Nakaturugan ti amam. Diyak pa'y ngamin makaturog. Iso arimwarak pa'y laang. Ha? Ay sus! Ado ti lami istibukot mo mabitla ang wan. Inakalaan tay lana. Ta iso ti pang masahik kan katane. Ado ti lami istibukot mo. Ha? Kaya't maamasahiyak ti bukot mo? Ay, kat makaamo ka, Judy. Nanang, uray sublatan yun san ni Marco. Sublado na sasawab mo. Gayam kayat tila kaya pakirelasyonan. Wano pakiasawaan. Diyak kayatan ni Marco. Sinakon. Anya? Apay ngay. Sapay inaklon mo. Inaklon mo pa'y kat nga rod no sinaam mo't lagayam. Kamamiris ko mga minadyak gayam kayat tila kay. Anya? Ay nagluko kan. Kan naimbag ano kayat nak ni Marco? Ubing samot ti type dayjay. Kat ilakad kayo ano kaya ayaw. Ibagak ta ibawing nakada kayo ti panagayat na kanya. Kasanod no di na kayat. O di sayang ni Marco. Imbes mayat ko man ti biyag mo kan kwa na. Di kay madanagan. Bak nang matlaang ti pakiasawa akto. Ngam ubing nga adayo ngam ni Marco. Di na kumamat sinaan na, Judy. Ayan niya kamatin. Pinangnamnaman naklakadi iti awan. Sorry talaga Marco. Saan kagayam ngay ayaton? Apay nga ron ngay naklunak. No sinaan nakmatla adagos. Sana bale. Saan tapay mo't ang nagkasar? Limit ado nang itaarapapta. Ang kasarta, kalpasan na. Agipatakder tayo ti sabali abalay tayo iti anak mo. Saanon? Lipatan mo day tang arapaap ta, Marco. Sorry talaga masapol nga agsinatan. Kano kaya mo? Ibawing mon kanina ng tirik nam kanyak. Ha? Nabayagan a crush na katinak. Isulangan ti pakasaram. Agyaman nakta ti awis ko, Floro. Apay ka di, Judy. Ano di ko na mapagsaritaan ta? Kwa, amok ngamin aman nagbabain ka, Floro. Amok kayat mo matan ti maadaan iti nobya. Saan? Ha? Ang sakbay na. Kayat ko pa'y nga ibagaan nagsina kami ni iti amam. Kat nawayaak manan ita. Ha? Apay nga yan, nagsina kayo. Sininaak ta. Sabali ti kayak ko. Ha? Kat tangay mabain ka nga agaram. Siya kung tagaram kan ka, Floro. I love you. Apay kasta ti bagbagam, Judy. Amok nga damo pa nagustom kanyak. Aminam day ta. Tanadlaw ko day taken kay di damo ta tinagkita. Ha? Kwa? Please, Floro. Aklunan na kun, tay kasar na kun. Ay ayatan ka. Sikati kayat ko pakiasawaan. Saan ajay amam? Nana Delia, tsak mo din makikita dila kay anubyo ni Judy nga anak yaw. Nagsinad ang aminin, balasang ko. Anya? Ay la, nagbit mo tayo. Kaano la idi naadaan da iti relasyon? Jakman amo iti dayjay nga anak ko. Sapay baknang sa kano jay la kay anubyo na.
Un nga rod, ngamay. Diya mo iti dayjay a Judy. Agala-ala ti panunot na. Di mo't umuumayon ni Marco ijay pwesto adakaw. Napasakitan sa ngamin iti husto. Umay tumutlaang dayjay nanang. Sana balay tayong bagak idikan kwa na akrasyo. Patya kasarungkaran na kay to dayjay. Sinayang mo ti gundaway, Judy. Imbes abumaknang kan pinalus po sa mat. Di kay ka di madanagan. Tabak ng malaang di mga sawan to kanyak. Oh, asino day taaya? Basta, mamuan yun to. Ibagak to no da kami, nanang. Hay, ading. Ha? Ay, mabigbig kayo, asar. Da kayon samot tay nobyo idin ni Judy. Akaaruba may iti pwesto na dito'y palingkay. Well, siya nga rod. Diya kung gumatang lita pwesto na, tayo nalilaw nakmat da dya, Judy. Ha? Dito'y pwestom, ti kayat ko apaggatangan, ading. Ha? Ay, mabalin lata, asar. Damag ko, balo ka. Pudno ka di? Ay, Owen, sir. Awan pa'y nobyom? Narigat ti pa nagbiag itan, sir. Jakon makiasawa. Mabalin ka diti, agarem ken ka, ading. Kursunada ka ngamin. Ket agbirbiro ka kiti asawaeg. Tay napudno a babae. Saan amanangan lilaw? Damag ko ngamin anasingpet ka kano, ading ko. Ha? Ay, dayjayan ni Floro. Rimwaran manipod di tayan tinegosyo da. Surutak man. Kasaritak manan. Ay, papuskulugan ti rupak. Tapno matin nagtiriknanan kanyak. Oh, nabayag ka din nga gururay, honey. Sama to na yan. Sige, mapantan ni Tete Kotse. Ala, Okay, honey. damag kayang karelasyon na. Hani na dayjay. Pada na mo't lalaki. Bading nga ta ni Floro. Anyat pampanunutom si ka Judy. Ay, jay lalaki amang ikasar ko makanyak Napurnada mo, nanang. Anya! Anya nga, di sinayang mo ni Marco. Ay, agsubli ka ken ko na. Ibagam nga urnusen yun ti amin kada kayo. Jakmut ngamin maura yun asarong karanak. Ken sabali pa yun, ti paggatgatangan na itinateng. Ijay kaabay ta pwesto. Kababain samot. Ay, tiamok ngamin ka kayatan ti lalaki kayat ko pakiasawaan. Saan magayam? Kunak naman nagbabain laeng. Isu nga awan nubya na. Isu asyak ti nagparik na kenkwana. Ay, pada na magayam alalaki ti kaya na. Nanadilya, umay kayon to inton kasar ko Ay no kasta, makiasawa kan balasang ko. Sino nga iti pakiasawaam? Ay, ni Marco nga XJ anak mo, nana. Anya? No kasta. Kababain man nga ibaga, nana. Day tati agpaiso. Awan mo ti plano ka mga klon kenkwana iday. Ininot mo ten, natin nagtirik-nak kenkwana. Isu nga ita, ikasarnak ka noon ni Marco. Ay, nagkasat ka mo ten balasang ko. Alakit, congrats Nukuladang awan, di ka makawawa? Judy, apay ayang ung tamanan ta anak mon. Kasano? Sana makawawat. Ada nga minipagpagatang na kawan ngor may gatang. Ay, si kantumot ngamin. No di mo kumasininaan ni Marco, si ka kumaitan, tinapintas tibiyag na. Huwin nga rod Nakapapal jakin ko iti kabay tayo apwesto.
Nagmayatan ti biyag na iti sidong ni Marco. Di lagpas pa siya tararamidon da. Sika mo ngamin. Di ka nagpampanunod. Nala, baybayan yung tinapalabas nanang. Talaga siguro asan ada kami ti agkagasat Tulungan dakit di nga agdiskitar iti kwarta nanang taga-brodak man. Bantayan nyo ti anak ko. Tay karigatak ti manggad iti sabali a pagilyan. Naga-brodak nga rod kat inanusak ti trabaho to abroad nga uray narigat. Ta pinanunot ko ti masakbayan ti anak ko. Ti amok agnanayonan ti panagrigrigat mi iti inak nga mita uray kaskasano magatang mi matten ti kayat mi agatangan at araon tadametten paggatang mi. Aging gay tadak pala dito abroad kat ingkari kiti bagi kadyak agawi di Pilipinas aging kaadyak mapaglepas iti kolehiyo ti anak ko. Alakastan ti gayem mo Judy. Alagagayam, di tan nagpatingkaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose parity script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Dakkalayaman kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa. Kastimanti ko na ni Kabsat Camille. Dirman ang biyanang, kapadasa ki di balasa ngak daytoy nga ipadrama. Siyak tay tawa kaslawan na pinta sa turong tibiyag na tawan man la ti arapaap ko para iti napinta sa masakbaya. Tajay lamang namnama iti tulong ti kabsat ko ti amok nga aramidan. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Manang Lila, alaan ako nakatulong iti balayo. Ure basit lati sweldo kon. Alan, panggatang lang iti diaper ti anak ko manang. Ha? Ala, adapay mo tay babaunan mi ije balay, Camille. Kat ura yan Dua kami napagbalinan nyo ababaunan nyo manang. Ay, ala, awagan kanto. Takasaritak pay ati asawa. Narigat mo't no siya klaang ti agdisdesisyon iti dayta. Makikuyog ak kumakan kan nga agpasyudad manang. Ay, agsarita kami pa iti asawa, kunakmet. Yawag kuntuken ka, ti mapagsaritaan mi. Sige nga rod manang. Aywan, ikanak mga rod iti panggatas kan pangdaya per ti anak ko, please. Adtoy, pasensya kan ata ni. Inikak datatang ken nanang, iswa day talat na batin. Ay, dakkalabanag dayto yan manang. Sangaribo ko naman. Thank you, Manang! Nanang, inikan na kayo ni Manang iti kwartayo. Saan? Wine, apay aya. Kaano kayo ang makitsendangay? Ilakaman yung tuman iti diaper kan gatas ti apo ko yaw. No, inikan na kan sama at ni Manang mo. Kaslada mo inyawat na keng kaakwarta. Manumula dayjay ngay, sang-sanga gasot. Naibus ka no ti kwartana, taintad na kada kayo kan ni tatang. Malaala nga raw. Tagumatangak to, no agpaili ak anak ka. Patpatsem ba't na dyan anak mo? Kat no nakitak dyan inted ni Lila akwartana. Sangaribaw. Anya? Kunana sa nga gasaw. Sangaribo nga raod. Patpatsem to matamin nga ibagana. Kat amom lang arunay nga daul-ulbod na dyan anak ta. Ay, oo na yun dayjay akamel. Kita kat rimwarmanan. Hindi ada kwartana. Napanan na mangatan kaumali-umain. Ay kita mumlatan Napan man siguro ni tayan na kita'y pada na sumusok-sok iti baraha. Ay, anyan dayjay akamel. Saan ngagbalbalaw? Adala nga ron anak nan. Natangkin mo ti ulo na no mabagbagaan. Iso pa iti makaungat no kwa. Agdumad ay ti ugali ka ni Manang na alila. Nasingsingpet nga adayo ni Lila ngam ni Camel. Talaga kasta dagiti agkakabsat. Saan nga agpapada ti ugali da. Adalata nagdumaan da. Una ngam nakaraw na niya Camel. Natangkan ti ulo na. Di naamaw ti maanawa.
Ket sika ano, alam ti kabsat mo dito balay. Tapno ada kadwa ni Nana Sally. Ay kat, awagak nga ro din na ti kabsat ko. Nagtagulit mo't ngamin. Chat at chat kanya. Ket ayabam nga ruden Malangarod. Sana bale. Tana ko na namit nga uray manulat ited ko ken ko na. Basta ada ka no pang diaper ken paggatas ti anak na. Ay ket sweldoan tala tay ti kas iti sweldo ni Nana Sally, Tulong tan ken ko na reta bakay. Nay, Kamel. Agsingsingpot ka di balay damanang mo, Di mo istresan di kabsat mo ijay. Ape ko mga istrisa ngay. Mapangko nga rog tulungan. Kasano ko mga istrisa. Ay na, mo dakan. Adto yan. Tayong paalam at walyam, Kamel. Ala, idisuyo lat taditan ta isimpak pa dagiti balon na kabadok. Wano jak nga tagbalo na ni tibadok ta dumawat aklangan kini manang lila itibado na. Ay, mga lakalatan itibadaw. Tapno siguradaw. Di ka man nagpapaaram ijayan, Ang mga numadamdama, sumangpet ka amasikog manay. Kano makasapulak iti lalaki ang mangikasar kanyak nga, di mayat. Tapno aday bilang ti anak ko nga mana. Trabaho ti papanambi di syudad, wano lalaki. Katrabaho Anak ko, idyam pailaang ti makinobyaw. Tanay, basit pailaang ti anak mo. Kanamangan, no makatumpong ka iti parumpado a lalaki. Iso nga agtanang ka, Di ka man nagdardarasudo say, nanakaw. Wan ka di, unay kayo naya. Ag sinumbangir matalapayag ko ti marengreng kada kayo. Panawan dak dito yan. Tapno makaimpake ka na imbag. Ag tinulong kayon kanina na Sally iti trabaho dito'y balay. Camille, wen? Wan manang, anya trabaho ngay. Agdalos ken aglaba ti aramidem. Tanina na Sally latan ti agluto. Ngam tulungang mutlaang nga aginaw no kwawan. Ni, adon sa ti trabaho kun nga misaw. Bakit ni Nana Sally? Konsiderasyon mo latakin kwanan, Sana bale. Tan ako na ni bayaw mo nga ipadami ti sweldom ken ni Nana Sally. Ay, agyaman ak nga rod amanang. Dakkel atulong kanyak day tatani. Awan kadwa ka mang biyag iti anak ko. Kakaasi akmat. Di mo sawan ti kasta, taubing kapay. Adu pa'y ti mabalin ang mapasamak iti biyag mo. Nulakit di, tanagagat kang agtrabaho, mapapintas mo tulat ti biyag mo, ading ko. Bakit? Ayan mo. Bakit? Mapay aya, daan-aramid, ijay likod ka Diyak, maawatan ti Riknak, bakit? Maulawak. Nasakit ti ulok. Matayag sa... Ay, sos! Aglingyot kamutan iti nagdadakal, lakay. Anyat mabasbasamakin kan. Ay, lakay! Ay! Umay ka tama pantalangan ni hospital! Hello, Nanang! Hello, anak ko. Ay na, ada kami dito'y ospital ita. Nagatake ni Tatang Yaw. Anya? Kumusta ni Tatang? Ay, kastoy Sano na makagaraw. Naimbag na itaray adagos dito'y ospital. Ibagam kan ni Kamel, taagawid pailaang tanay. Awan mangaw-awer iti anak na. Imbatik lang amin kun ni auntie yung nga imay jay anak na. Anya? Ay, sige nanang. Sapay, jak makalangan iti trabaho. Iso ani pay lang arod kamil ti agawid. Sana bale, taikak iti kwarta abus-busen nyo dita ospital, nanang. Anya matan, agbiyahe akmanan. Makapasadot agbiyahe. Kat anya nga rod ngay, talaga akas ta aading ko. Apay, di ka maasyan ka ni Tatang. Kan iti anak mo. Alang nga rod agawid ak no kasta ti kunayo. Mangtedak iti kwarta abus-busen dananang iti ospital, ading. Ited mo kadakwa dawan. Wan manang,
Adto'y ti 5,000 a pesos. Day talat adda a kwarta ita. Nayunak to no agsweldo ak. Sige nga rod agrubwata kun tagbiyahe ak nga gawid. Ayan ti kwarta nga impawit ni Manang Maw. Amangan nga minuag kurang jay kwarta mi ken ni tatang Maw. Di kay magmakaururay. Kasangsang pwede tao ngam kwarta dagos ti bagbagayo. Agsubli ak mo lang nga minadagos ijay ospital anakaw. Atoy. 2,000 lat impawit na, taday talakanot kwarta na. Mala nga raw. Isupay ang mainayon iti gastuson jay amam. Malala. Ingkaalaan nun, ti anak mo ijay ayan daan tem. Tayawid mo dituyan. Sige nanang, tadapapanan mi. Nay, papanan nyo man ay. Di mo man nun ibulakbol ti anak mo. Tila man papapanan yawn. Di talaang mat. Di ka mo madayaw. Ikoyog mo man ay, ijay sugalanan. Mabit kami lang mat. Pagpaspasyaran mi matan na. Hello, Camille. Kumusta ni tatang? Mayaten manang, nakarwanan ni hospital. Sana una makapagnangam dirit sumalatat pa nagsauna. Medyo marigatan labas si tamag na. Ala, tulungan pa'y laida ditawan. Uray di ka pa'y langarod umay dito'y ading ko. Andama ni nanang ang mga sikaso ka ni tatang. Agsubliak di tamanang. Anya? Ala, sino nga iti kadwa ni nanang ang mga sikaso iti amata? Ken iti anak mo? Ikuyog ko na anak ko di tabalayaw. Anya? Alan amanang, maburing ak ditoy. Alan, ikuyog ko na anak ko. Sana balit ang makatrabaho ak mula nga uri kadwak ni baby. Ala nga rod, sikati makaam mo. Basta agpakada ka na imbag kada nanang kentatang, wan? Kasano nga ron na makatrabaho ni Camille ket inkuyog na mo't jay anak na anak pasyudad. Agpilit mo't nga agsubli, jay. Ken impakada na kanaw ken ni manang na. Nga ikuyog nan jay anak na. Talaga ano anya timbaga na, isulatan ti masursurat. Garud sa bagay, ada ni manang na amang bantay ken kuada ijay. Patsik adi na baybayan jay kabsat na. Nana Sally, tumulong ka matang agdalos. Day tamo laglutluto tar aramida mon. Siyak amin tagdalos ka naglaba. Nay, sana ya nga da nagsasaritaan tayo kadamanang mo balasang kaw. Asyak ti makamong agluto ka naginaw. Si kamot ti nakatuka iti panagdalos kan panaglaba. Marigatan akon atan anda ti anak ko nga si kaswag. Iso makitinulong ka mata. Ay, nala. Agtrabaho ka nga rodan. Tasyak pa'y lati mga wawiri ti anak mo. Di nakakayat ti anak ko. Si kalatan tagdalos taw awirok ti anak ko. Sana balay, nakalaba akon. Malang arod balasang ko. Manang Lila, pasensya Diyak pa'y lang makatulong iti trabaho dito'y balay tani. Napambarmat ti anak ko. Iso apakibagantuman ka ni Nana Sally. Tayson ti makamo nga aglaba ka nagdalos dito'y balay. Sana bale, sana kun ngagpasweldo manang. Ti importante, libre ti kanan may iti anak ko dito'y. Uray tumulong ak tulatan nga agin no ko Sige. Ngamni, kita numawayaan ka. Nukas jay anak katurog ti anak mo. Gundawayam mo ti mang tulong ken ni Nana Sally. Takaasimot. Wen manang. Pag-eskwelan ti anak ti kabsat mo, Lila. Pag-eskwelaan na nga Dito yun ta isuntumot lang nga adada ditoy. Dimot kayat ni Camille ti agawid ije probinsya. Ay katuwa na. Tulungan ta ti kabsat mo, takasimat. Ayun nga rod. Agyaman nak Erwin ngamin nakasingsingpet ken man nakaawat ka. Ay na bakit? Basit la abanag dagita kanyak. Kabayatan ti kawan pala trabaho ti kabsat mo. Pagadalan ta ti anak na.
Nana Selly, aglaba ka kadita? Inton bigat ti schedule ko nga aglaba kamil. Agdalusak ngamin ita. Anya? Agdayamat kasta. Dapat, everyday kang aglaba. Pakilabam ko matikawas mi iti anak ko tani busy ak. Agsapsapulak ngamin iti trabaho. Mala, irwarmon dagiti kawis mo. Iraman kun to alabaanin ton bigat. Rumuarak ko mamanang, tay nakmanan nagsapul iti trabaho. Ngam naibusin ti kwartang inted mo kanyak. Manuti ka sa pulam aya, Camille. Uray 2,000 ko mata ni, nagastos mo ti rumor manang. Kan igatang kumuto na itigatas ti anak ko ti daduma. Sa nga ribo pa ilati maitid ko. Siyaktong ti gumatang itigatas, Camille. Ang apay, aging gaita, awan pa'y nasa pulam at trabaho? Awan pa'y nga ron manang. Nagrigat mo tagbirok iti trabaho no kasto yung awan na ilipas sa kurso. Tulungam latan ni Nana Selly dito'y balay. Total, saanan ang masapol nga aw-awirin ti anak mo? Basta agsapul ak iti pagtrabahwak manang. Saan ko alin niya ti para balay? Hello, Camille. Kumusta kayo ditan? Nakasapul kan iti trabaho? Saan na masapul nga agsapul ak iti trabaho nanang? Uray tadama ni manang amang tultulong kada kami nga agina. Anya? Ay saus, apay, di ka mabain iti kabsat mo. Agtrabaho ka mo tamakitinulong ka anak ko. Kat tumultulong ak mga gininaw. Pasaray agwalisak pa no daduma. Kahit umdas nga ruday ta, nga itulong mo. Agtrabaho ka di mo ipanamnama amin kun ni manang mo ti panagadal ti anak mo. Awan nga rod master kan. Jakmet kaya ti babaw nun ta nagrigat. Ay, opisina ko mati kayat ko pagtrabahuan. Ngam awan mo na ilupas ko. Kauray sales lady ti tan-ano isaw. Masadutak nga rod. Makabanong ti ka sa trabaho. Sige nanang, bye. Ay mabit lang. Hello? Na, inidup nan. Pag dinata ka man, Camille. Saan nga mo damanang kung adan nobyok, Darren? Ang mga noong tandak. Apay, ipalobos mo nga ron. Adan bukod mo apanonot. Apay, paritanda ka amang kinobyo, kasta ka di. Ay, kwa. At tinatan. Sumaronon tong di kasar. Ako rin tapay. Pag naadanta kumangay, ada ka di balay mo apag naadanta? O da di probinsya. Ngam, di kaya ti agawi di jay. Dito yung syudad, ti pagyanan ta. Kat, anya nga rod ngay. Ada nga rod boarding house mo? Awa na, ta makipagnanagidak lang iti balay ti gayam ko. Kat pagyanan ta nga rod ngay? Dakil samat di balay ti kapsat mo, di makipagnad ta ijayan. Ha? Ay, padasik to ang ipakaday ti kabsat ko no umanugot. Di mo na ni pakada, basta isangput naklat ta ijayan. Tapno awanan maramidan na. Anya? Alang nga rod agawid tan ije balay damanang. Total, nasingput-mut kanyak ti kabsat ko. Dinak mo ilamatiis day jay no agriga ta. Camille, awamot siguro ti makunam kanya. Pinagnaid kayon iti nobyom dito'y balay. Ang apay ngay nga aging gaita, di mo't agtrabaho ti nobyo mon. Awang mo ngamin masapulan na trabaho manang. Uray kumano, tumulong kayo iti trabaho dito'y balay. Kaasimot ni Nana Selly, nanayunan pa yun ti asikaswen na dito'y balay. Kat tumultulong ak mga gininaw. Agluto ak pa'y no daduma. Ladingitek Camille, ngam tangay addan ka din nam alalaki, nasaysayaat no lumasin kayon. Ha? Ay, awan ang mumi ang papanan mi manang. Agsapol kayo, iti pagabangan nyo. Tapno mapilitan kayong agsapol iti trabaho yo. Tapagbayad yo iti abang yo. Kunak man nun napatagak kan kakabsat ko. Apay nga kasta kamatan. Saan apa nang ibuy-buy ading ko?
Ngam adun tinaitulong ko ken ka. Anyat kayat mo? Agnanayon lata na kasta? Amang namnama ka, iti itulong mi ken ka? Kasanon nooan kami? Kasanon tibiyag yung agina? Sadyay nakirelasyonam, istambay pa'y. So, pasensya kan. Hanggang nasaysayaat, no lumasin kayon, Camille. Lumasin, di lumasin. Tandaan nam dito yung araramidam itamana nga. Ti pa nang papapanaw mo kanya kakabsat mo. Awan asim. Manipo dita. Saan ta nagkit-kita? Ay, nabangara nakpay di awanan da Camille dito'y balay lila. Ay na Seli, pasensya kayon, Wan. Itaak lang ngamin anaikan iti turod amang papanaw iti kabsat ko. Diyak ngamin kaya ti naramid na. Ti panangisangput na iti lalaki dito'y balay. Ay, katimaday. Di damo ti makitinulong iti trabaho dito'y. Sapay nagrawat di nobyo na. Sa numalpasamangan, panawan na latan ti panganan na iti lamisaan. Ay, nalala. Sana bali taawandan na. Tapno makarik na da iti rigat. Ay, agpursigi da ang agsapol iti trabaho da. Kwardaman kami, kurang tininom ko. Anya kamatan? Amom ngawan makukwartak, dawatan nak. Pangala ako may ti kwartak ngay. Pumanawak mo lang arod na. Ako magayang may ton mga wartak. Papanam karabin. Ang subliya kita ng tibarkadag. Naimbagi dyan, talibring inom. Kastamlata ka na yun nun. Awan lang arod trabaho mon. Artag ka pa'y. Sumanaw ka man. Ita ka man lang. Sige, pumanaw ka lang. Already ka nagsubsublay. Camille, ala, nakalagip kayo mo't malala. Sumrek kayo, iti ka na ka. Agyaman ak manang. Sorry manang. Amo ka na sa irtirik na mitikal labas, gapoy timbagbagakan ka. Aklunak ngay didamo, nasakit tinakam ko, gapoy ti panang papanaw mo kada kami. Ngamita, namiris kong tibidot ko manang. Kat, kumusta kayo iti nobyom? Awanan, pinanawan da kamin. Ngam okay lang, erto mo lang. Okay, anya ti planom ita ading ko. Agpatulong ako mamanan kan kamanang. Taga brodak. Ha? Agbayad ak tumutlaang no maka-brodak manang. Sige. Ikan kapay iti may sa at tiyansam, Camille. Kasanon ti anak mo? Ibatik ka da kayon amanang. Da kayon kanimanong ti pangital kakenkwana. O sige, makaamu ka, Camille. Lakay, agdalus ta dito'y balay. Tagawid ka nun ni Camille manipod abroad. Ha? Kasta ya. Kaano ka na? Jak amaw. Basta kunada nga itaalawas. Agkukuyog da kadalila nga agawid dito'y probinsya. Ay na. Nagsaya atay na. Nay, dalugan na nagsardang itibatog bakay. Ay, nagpaisaw. Umay kalakay. Inta kitaan no asino dagita. Hello, Tatang, Nanang. How are you? Hello. Hello, Tao. Ay, asino to'y kadwayo a puriner lila, Camille? Ay, nobyo ni Camille, nanag. Anya? Ay, kastaya. Paaya di mo imbagbag ang adagayang puriner a nobyo mo, anak kaw. Wala, tapno masurpresa kayo nanang. Nagawid ni Jan dito Pilipinas to may nakano pakasaran. Tapno mayawid na kiji pagilyanda. Anya? Ay na. Mayat. Nagsaya atin.
Ay na, kamaudyanan na. Maisim pa mo langan tibiyag mo anak kaw. Nakasapol ka mo langan iti talaga paraken ka. Wen nga rod nanang, jak mat ni namnama ti kasto agasat ko. Nakaragrag sakak, takas ka ni Jan, ti impay ti Diyos kanyak. Nakasingsing putlaunay kanyak. Kada kami iti anak ko. Ay kat. Oray da kami anak ka. Ay ka, maragsakan kami magparaken ka. Malaala, sapay ko ma. Taag na nayunan, ti kinaragsakyaw, anak ko. Tiyan mo kag nanayo nan ti kinagulo ti biyag ko nga awan na pintas at turong nangam asino ti mangipagaro pakasto ti pagtungpala. Naikuyog kumatanta na ko'y ti balas hiw taaw kat pasaray agawid kaming agbakasyon ijay Pinas kat ti pagyamanak nagtalinaad ti kinasingpot asawak kat ita damatan dua nga anak mi. Alakastan, tigayam mo, Camille. Alaga gayam, di tanti nagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, pare ti script kaniti drama, ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot mo't lang kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Kastimanti ko na ni Cub sa trio. Dear manang biyanang, sana pa nagpalastog ngam gwapo ak. Kat gapoy ti kinagwapok nagbalinak asadot, kat nagbalinak apadagsan iti nagbalin anobyak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Anyat gagara minsan? Insan Elmer, bumuludak man pa iti 2,000. Bayadak tumitlaang. Ay saos, sapay imbang kokte kwarta ko ninsan. Limagasot lo ti adakan niya kita. Ala ison ti itud mo kanya kinsan. Buludak pa ilangan niya. Oh, ato insan, pasensya ka na. Nagdiretso nga ni bangko ti kwarta kahit agururongak para ti panagkasarmay tinubyak. Apay nga na si katag problema para iti dayta insan. Ha? Parparigatam na ti bagim. Padakmot ngamin nga awan trabaho di nobyam. Pudno na pintas. Ngam awan mo't trabaho na. Awan na. Maparigat kanto amang biyag iti pamilyam no kasta. Ay ket talaga kasta at lalaki taget nga raw insan. Nata ati mang biyag iti agbalin to pamilya ata. Oo. Sa balikan niya insan. Uray saan anapintas ditan, basta da trabaho na, ayusain. Ha? Anluam ta napintas, no saan ba't ngagsuswildo? Ay awan maparigat kay ti trabaho no kasta kasinsin. Narigat ti panagbiagitan, iso masapol nga agbalin tayo awais insan. Okay, bye mahal. I love you. Adaman makilkiligan ako nak. Apay, papanan nyo manan iti nobyom. Umay nakanusukunan, Mia. Ay na, mapan kami mga iji restaurant. Okay. Kumusta nga iti ada boyfriend na agwapo? Ay, mayat nagragsaksi ka. Feeling ko kat siya kon ti kapintasan na babae di tirabaw ti daga. Ngamin, guwapo di nagbalin anobyo. Ngam, ibagam man ti agpaiso kanyak, friend. Iso ka diya talaga ti nagharem. Wano si ka? Anyamot day ta sa lunsod mo, Mia. Siyempre, iso Ay, pasensya kan Ellen. Angam, madamag ko laang mo't Ay, di ka ko mamasaksakitan Angam, kasla imposible ngamin nga arman na tikasken ka. Ay na, amo kunti kayat mo asawan, Mia. Gaputa adayo ang natataar ni Rio ang maidilig iti rupak. Saan na ka may bagay kan kuana, ta saan na ka napintas, kasta ka di. Kuwa, friend. No kayat mo ipakita ka amin kan kadagiti conversation me. Tapno mapanagnagam nga iso tinagaram kanya. Saanan, Ellen? Mala, sapay la ko mga road,
tamataginayon ti kinaragsak yu iti nobyom, Elen. Kasanungay, agawid ta ka din, Rio. Nalpas tamad tan anangan. Wan Ellen, ang agbayad tapay. Wan kaya, limagasot kayam tayo na itugot ko akwartak. Mabali na bumurudak pa iti pangnayon ko. Ta mga no agkurang. Ha? Ay, wan Adto ti limagasot. Inayon mon. Ay di manak Ellen. Pasensya ka na. Di bale, bayadak to. Ay na, saanan? Share ko daytan, Rio. Ha? Ay, nagyaman ak ngarot Ang no dasukli na, itid kumutlakan ka. Ay na, kundi date ka nga mawamot trabaho, Rio. Oray tamang opisina mo't dinobyak na nang. Agsusweldo iti binulan. Kat, gaputad da trabaho tinobyam, awam matan planong agsapol iti trabaho. Agtrabaho ka mata, tapno sana nakababay ni Jay Nobyam. Imbagak mat ka ni Ellen adya blesak. Ang kinayat nakmat lata. Tas siyempre, guwapo to'y anak yun na nang. Daytoy ti armas ko iti biyag. Jakamukan ka. Kababain ka, iti kasta nga raramidam. Kababain iti pa kay kamangam to. Anyalat sa wandakan kan ngay no jables ka sumango kadakwada. May mayat kumamalang no adam ako na trabaho. Awan nga ron ti mayat ang ma-applyan na nang. Sana bale, taagabrudak to. Mangal alak la iti timing. Namin nanon nga imbagam ti kasta. Namin rebonsan. Ang magpatingga ka malay ti sao-sao. Aksyon na ma. Lumakay kan nga mawampay lat urnong mau. Kasano ngay no mga asawa ka. Anya to sa ramin to nagkasar ka ngay. Sana siya tiyag problema iti dayta na nang. Isuda No asino tiyag da trabaho ken kwartana. Iso tiyag gastos. Nang, agkasar kamin ka ni Rio. Ay saan? Jak kayat dayjay a Rio aparaken ka anak ko. Agbalin kala ada ka kaase iti sidong na no iso ti pakiasawaam. Ay ayatak ni Rio, nanang. Amaw ka naawis kala iti kinataer na. Iso akas tatikunam. Ngam, anyat maalalam iti kinagwapo no sadot met. Kat agbalbaliw to Gumagat to. Nang runa numadaan kamin to iti anak. Aguray pa'y deta kasar-kasar. Ibagbaga kun anak ko. Agtuok kanto no dayjay ariyo ti pakiasawaam kunakmanen. Napadas kun ti kasta. Iso nga amok ti mabali na mapasamak. Agsaukay man ako nakon. Kadagpay sumay. Idi sakbay ang nagasawa kami iti amam. Adda idi immuna ang nakalive-in ko. Sadot alalaki. Gwapo nga agpaisaw. Ang may na nakaginginad titigtig na ina. Ultimo mangilaba iti brief na di na pa'y maaramid. Pudno, naanusak idi damo. Ang midyag baybayag ay awanen. Napalinen akal baryok na jay. Narigat akabalay ti sadot kunamsa. Basta, ni Rio lang tay ayatak. Iso ti kayat ko apakiasawaan. Awanan ti daduma pa'y. Makamo ka nga rod. Ang pasensya, tadyak kayat nga agkasar kayo. Kasano kami nga rin ang makapagganangay no diyo kayat nga agkasar kami. Ay, baka mo kayo mo na. Problema yun daytan. Ay kat, agdin na talatan Nauray saan tapay ang nagkasar, Ellen. Kapilitan Tadimot kayat ni nanang agkasarta. Nakapilpili mo't dadya nga inam. Iparupa na launa ti di na panangayat kanyak nagbali na manugang. Kunamod lang prinsesa kamot nga anak na. Pasensya kan Ellen Ang mading amin tinakam ko itar aramidan ti inam. Kunamot lang asino kamot na nakapintasan. Takas jacket din ti ibagbaga na. Pagan anok kumamot nga agbalin akatugangan ngay. Ala, baybay amo ni nanang. Di mo ni kaskaso. Panunutan takit din sa dino ti pagnaagdanta. Jak kayat ti adda kabalay na. Jak kayat ti inam akabalay. No kasta, ije balayo ti pagnaagdanta. Saan? Jak matla kayat akabalay ti inak. Tas sa umot la sa uray jaya kas iti inam. Pagnaagdanta nga rodan ngay. Agabang tan Oray ta damat trabaho.
Original kalat abangan ta, tapno saan ta amarigatan. Sige nga rod, Rio. Nagyamanak man na, Ellen. Yamin, oray jablesak, kayat naklata. Wan, sigud mo't nga amok dayta. Taimbak pa kaunamon nga imbaga dayta kanyak. Di kanto nga ta maupay kanyak, nga oray awan trabaho. Wan ka di ka madanagan. Agdali na agti panagayat ko kan ka. Kat no adanton anak ta, ure agaw awir tula ang taramida mo na. Baya ama siyak trabaho, ta para balay kalatan, Rio. Ken, kumusta nga iti adda ka din nana, Ellen? Naragsak amiya. Nasingpot mutla ka di, Dadya Rio? Kuun saan la agwapo, nasingpet pa. Ay, kat nasaya at nga rod ano kasta. Ngam may mayat kumamot laeng nga agkasar kayon. Tani, agdenden na kayon. Awam pa'y urnong ni Rio, friend. Kan may saan matla kayat ti ina ka makikasarak kan kwa na. Angam na dala kwarta mi ako, ilimad min ati pa nagkasarmi. No kasta, talaga adi na kayat ni Rio aparakin ka, Ellen? Wen nga rod. Di kidagyaman ta da nangayat kanya kakasken ni Rio. Dandani ako maagbaakan kat. Nawan ni Rio ang nagaram kanyak. Rio, agriin ka man. Rio. Apay, Ellen. Bumangon ka mamat. Si ka mamat agluto iti pamigatan. Tapno saan na ka maladaw iti trabaho. Kanya ka mo dun. Dahil talat iririing mo kanyak. Ha? Kay imasan ti turog, disturbon nak. In kagluton, tay turog ko pa'y. Nasa papaya pa nagriing tigas nga oras. Ha? Ay, handa ka mo't gaya man, Ellen, bakit? Apayan niya turasan. Ay na. Unay matikas ta nga aramid mo, Rio. Malaman ngam kariring mo pailaan. Napanugak nga rot itay, isa naiturog ko. Ala, samrakan. Anya matan. Anya ko matipa ka banugam ngay. Napanugak ang nagtugtugaw ang nagbuybuya Makabannog mo't nagtugtugaw kahit kunam sa. Ay, diya kamukan ka. Kastamla ka na yunan. Tunggal sumang putak dito'y balay. Kaririing mo. Sigurado, di ka pala nakainaw kan nakaluto. Ay, saan pa ya talaga, Tabi si ak itay ngagbuybuya. Ado nga minti binuyak a live aboxing. Ay, kain ka nga rin agluto ng tanim mabisina kon. Madamdamamat basit tanay, kaririing ka. Agmurmurayak pa yung basit Oh, Rio, agring ka man. Ay, ada kayo ba't gayam na nga? Unay matikas tangay tsura mo na nakaturog dito iso pa. Nakalukat to dagusyaw. Inton sinarag da kadagitag tatakaw awanan na. Nakimus kumami na nakagawaan nyo dito. Kasla kalamanti ka maturog. May turog kumot ng tinagboya ti live aboxing. Kastalatan taramid mau. Agbuya, maturog, mangan ka nagsikawil. Ay, mayat tibiyag mau. Kasla ka senyorito dito dagusyaw. Anyat gagarayo aya. Apay ngay may kayo. Oray kumano mangtad kayo iti kwartayo. Imbis na siya kumati kami ti kwarta. Saan ta si kamat ti dumawat kanyak? Di mo latultuladan di kasinsin mo ani Elmer. Naggagat ngagtrabaho. Pasaray ag overtime pa ngagtrabaho. Tayor urnungan na ti panagkasarday tinubya na. Idu madak kanin San Elmer. Taagduma kami iti prinsipyo iti biyag. Di kay katagyaman, ta nakatumpunga kiti profesional nga asawa. Saan na marigatan to'y anak yo ngagtrabaho. Naa! Hey, bumangon ka kaditan, tayong kagluton. Tapno no sumang pa di asawam ka day talamangan mataramidan nan. Naimimas ti luto na. Sana bale, ta adopay tayo kilaban. Nalalaing di manugang yung agluto ngam siya. Ay, anya matikas to pagtaanganan. Kada sumangpot ti tao nakawarwara. Naggulo. Di ka pa'y makadalos mo dito'y dagusta. Nagbasit lang arudan, di ka pa'y makaisimpamot, Rio. Di ka agungat Ibagam iti nasayaat. Kan di ka man kasla kalaingan nga agsasao.
Ta sigod mo't nga amom, asaan na ka managdalos iti balay. Anyat amok di tangay. Kat, kastam lata ka na yunan. Nanya ti ugalim iti baro ka, awawita, maging ka lumakay ka. Di mon baliwan ti kasta nga ugalim. Panunutam ko mamot, Rio. Mabambanugak nga gap-gapoy di opisina. Kalpasan na, nagrugit abalay ti sang putak. Ay, mangilngilaw pa dagiti plato asaan na may inawan. Siyak pa'y tagluto. Ultimo aglaba, di mo pa'y maramid. Amang ano ti kayat mo, yalaan ka pa iti katulong mo. Ala, aramidag amin na kita. Basta tangdanan nak. Anya, pailang. Una, parehas na matlaang no mga laki ti babaunan. Tangdanan matlaang. Isasyak laangan at ipangtadam iti itangdan mo. Anya? Ay, nagsakit ti sikat ko ah. Napanuga ka naglaba. Nagrigat ti aglaba. Inakagtrabahon, Rio. Tay tangdan ko ang naglaba. Di mo lipatan nga ibatay. Kan nagdalusa kita eh. Kinirkirak amin arugit iti suli. Kan nagluto akpay. Kan sinibugak pa iti barsit ang masinitas mo. Aday tati kwarta. Sige, mapanakon. Kanwan gayam. Kita amtuman no niya ti remedyo di tawa di kusina. Naikatsamo di may sa bisagranan. No ka ba ila masukatan ti bisagrana, sukatamon. Ikanak nga rod iti igatan ko iti bisagra ah. Antoy, Kan tay tangdan ko amang yaramid nga eh. Sana kaskarina ti paparamid mo. Isa tangdanan nak ah. Tay sumat lang. No iparamid mo iti sabali, tangdanan mo't lang. agawit ka din, Mia. Wen tapa nag-aawid mo tan Ellen. Apay, ada ka di pangawisam kanya? Awan matkit di. Ngam siyak kumati umay pay la balayo. Umayak man pay lagis tambay ijay, friend. Agpalabas sakit ti oras si balayo. Ay, wen orayan nak nga rod, ta isimpak laang jay table ko, wen. Mangrabii ka dito yun, Ellen. Ado ti linuto ni Papang amakan. Ala, nakababain, Mia. Agawid ako no madamdama. Di ka kanyag babayin, Ellen. Nabayagan nga kuy-kuyong kayo iti anak ko. Mabayin ka pa lang. Ala, sige nga ron, tata. O sige, ta agao akon, ta mangantayokit de. No kasta, ni papang mo ti para dalus kan para luto dito'y balayo, Mia. Wen, Ellen. Ay na, idi si bibiyag pay day di mamang. Ati wen ani Papang nga agtrabaho iti yung nagtibalay. Mas taawak ngamin. Nagdalos dito yung nagtibalayo. Daan mo kakada katulong yung amawan mo't kayam. Nasingput ti amak, Ellen. Nagagat. Kat no ilablabaan nakpay. Anya? Wow! Naggasat ka matan. Tada amang ilablabakan ka? Wen nga rod, friend. Naswerte ak. Kan, naswerte mo't day di mamang ko. Ngamin, saan apulos ngagtrabaho dito yung nagtibalay. Ni Papang amin. Kasta kaya? Ang amamom, kasla saan na lumaklakay ti amam. Kasla inauna lakabsat mo. Wen nga rod, ado ti mangibagbaga iti kastylen. Baby face ngamin na talaga ti amak. Naimbag man, ta nakalagip ka ang nagawid, Ellen. Kunak no nang lipat kan. Ay, umayak man ag-relax, nanang. Na, kas laki mutong kamot, anak ko. Gapon samot iti konsumisyon daytan. Aglalaukan, nanang. Gapo iti asawa man niya. Ibaga man ti agpaysukan niya. Aklonak, nanang. Uwan. Grabe, ti kinasadot na. No adaramidan na iti yung nagtibalay. Agpatangdan pa'y kanyak. Makitam. Di husto ti kunakken ka idi. Naimbag lakit din tadyak imanugot nga kasar kayo. Anyangay. O di mapamniknikam itan dagiti imbag bagakken ka iti kalabas, anak ko. No nagsweldo kan, ikanak mo itanay. Kakaasyak amang ilablaba iti kabos mo.
Ay, masapul pa'y laayat ang danan kakawang mo trabaho. Kat dahito yung arudan ti trabaho. Ibingayan ak mo iti sweldo ma. Tapno nagagitak nga agdalos dito balay. Kas kada agluto iti lamutam. Sa anak pa nagsweldo. Nadelay ti sweldo mi ita. Sika pa lang arot ti agluto ah. Masadutak. Aginanak mo. Rabiin. Ngam awan pa ni Ellen. Ayan na nga tan. Di na mat-replyan ti text ko. Awagak man langan. Oh. Hello, Rio. Ayan mo ngay. Rabiin. Awan pa'y naluto amakan. Mabisina kon. Ay, kwa, adak diti balay ti katrabahwak. Makipanganak dito yan, isang agluto kan iti kanam. Kandi na kurayanan, tamangan no makiturugak dito yan. Anya? Anya mo't tikas nga aramid mon. Kasla ka mo't balasangan. Apay dinak pampanunutan nakabalay mo. Nene, malublubot mo ganyan ti cellphone kon. Agof dito yan. Hello? Ellen? Nagloko na di babae. Sumangput kan to lang. Dakas ka kanyak. Anya, saan na nagawawid ta asawa mi di dagusyo kunam? Wala nang. Talo aldawan. Nene, apay ngay. Pagawawidan na kanungay. Iji ka no pala iti katrabahuan na nanang. Apay nga tangay. Ay, amangan no naumakan kan. Amangan no dan kasukat mo anak ko. Imposible ah. Maaramid na ayat imang isukat kanyak kat lavnak day jay. Makasarak pa'y ayat ikas kanyak kataer. Awaran. Siyak lang tinailawan kan kuha na agwapo. Amom nga raod. Apay tanggal mo ay atirik nana. Ura sino mat siguro babae ti agsaad iti biyang na talaga mauma. Ura man gwapo maamin na gwapo no sadut kamot. Awan serbina Rio. Hello, Ellen. Apay nga yakas ta tiyar aramidam. Ibagam ah, no naumakan kanyak tapno amok tiyar aramidag. No sinaanak, ayos lang. Awan nasakit a bakrang ko. Ha? Sigurado ka ha? Ha? Anyat kayat maasawan? Ay, kwa. Ladingay ta Rio. Ngam agsina talangan. Anya? Sumapol kan iti sa baling asawaang. Diya ko nagawid di tadagusta, tadan sa bali pag naadak. Apay nga yakas tati ibagbagam. Kunam ay ayatan nak. Kunam di kan tumauma kanyak. Sorry no, Jack matakdiran dagita karikan ka. Ngam tao aklaang Rio. Ngagpatingga ti pasensyana. Sorry ngam saan ako na naragsak iti danam. Isasardangan na ko nga wag-awagan. Bye. Hello? Ellen? Hello? Mia, ada ka di pa ni Ellen dito opisina nyo? Ha? Kwa? Uwan, ngam... Gido, honey. Itay ka kadipay nga guru-ure di tiruar. Ha? Saan matunay, honey? Eksakto lang. Anya ti kaya tasawon na ito eh. Rio, please. Di ka kumagis kang dalot ito eh. Agparbang ka. Di mo't nagsina kayon ka ni Ellen? Awan nga rodon ti karbungam amang riribok kan kwa na. Nanang, Anya nga, di husto jay kunak. Nauman kan ka ni Elaine. Kampante kalaunay nga may napagpatpatayan na kalaunay. Ang aman niya nga ay pinanawan na kan. balang kantis na dya babae. Idarom ko. Insukat na kitilaklakay nga dayong amsyak nanang. Inalilaw nak. Agdarumak. Anya kumatilaban mo iti day takit saan kayo mo ta nagkasar. Nanang, Agbalbaliw ka nga minan. Agagagat kan. Agtrabaho ka. Tapno inton mga sawa ka manen sandakan nga isukat. Angam no kayat mo ti maisuksukat akanayon. Ala agsadot-sadot ka mo ta kanayon anak ko. Nangrik na ak kadagiti imbalbalakad ti inak kanyak. Nupay narigat nga klonan ng pudno. Nasakita na kiti husto gapoy ti naramid ti ex ko kanyak.
Jak nga mininamnama nga isukat na kiti sabali ta nagkampanteak asyak laeng ti pagpatpatayan na alalaki. Tangamin nariknak no kasano ti pan nakainlab na kanya kiti kalabas. Ngam ore kasano gayam ti kinatar mo, nawan kan ka te ugali asapsapulan ti may sa babae, maramid na latta ti mangisukat kan ka. Ngam kit di aminado akasyak tayan ti kamali. Iso amanipo di din yung kagumak ti nagsapuli ti trabaho ket naggagagatakon. Alakastan, tugayem mo, Rio. Ala gagayem, di tan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, di drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para ti script kaniti drama tugayem yo, Jenna Almoite. Isagsagot mo't lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Dakkalayaman kada kayo amin, niya po Diyos timang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Kastimanti ko na ni Kabsat Marso, dirma ng biyanang, na nadak kadagiti taraon nga ipapaunag ko. Numabalin nateng kan prutas lang ti karga ti tiyan ko, tadyak kayat tagsakit, tadyak pay kayat ti matay. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, anya man dagita ginatgatang mon Marsaw. Nagadumanan na natnateng, kadi pala naibus dagitay nateng ijerep. Ay kat maibus to Mabiit la maibus dagitaw Tra amumat nga isulat sidsidak dagita natag. Nateng amin na nakarga jerep. Nateng kan prutas. Awampay karni mo tagatangem. Ay, kumatang kay ti sida makarnin no kayat mau. Amumay tajak agsidsiday ti kakasta. Tajak kayat ti agsakay. Ay nakasapulan mo lati bagiti karne. Agsida ka mo tauray sagpaminsan lang. Agsidsida akmay. Ang may sa piraso laang akaslatangan ti kadakkel na. Kita ket ubing tilangak. No idilig ti rupam di ti rupak ket kasla manang ka iti 15 atawan. Kasla anak nakpay kid din Ha? Agraramang ka mo alaklakayan mo. Feeling mo laang dayta. Ken kita nagpigsaak. Uray senyora kaon ngem kabalak pala ti agtrabaho iti nadagsaen. Ken makaputo takpay iti 5 no agbinulan ka pay siguro manay. Ha? Nagsao damanan? Ha? Agpatpating gamit la iti sao-sao. Aramid ti pakakitaan, Marso! Nalpas ka na naglabaman ay. Inkagluton mabisi na kaon. Ay na, agaw-gaw-gawak pay laeng. Nan, sublatan ka ditan. Nakabaybayag kang agun-kunay. Awan nga minti exercise mau. So akasta. Di nakla matultulan. Nagpartak ti gungunay kaw. Ta nasustansya nga may nagitikan kanak. Kastaw itagaw-gaw. Napartak ti garaw. Na, No nasustansya nga mintikan kanam. Pumigsa ka nga agtrabaho. Kat pumartak ka nga gunay. Ala, inkalutunan di inruar ko anatang. Ta mabisi na kaon. Siyak dito yan. ay unay ka dagiti adingwanan ayah, tagiwarada iti basura. Ay, adaman mawalisanan. Unay matikas ta panagwalwalis mo manay. Nagbuntog kang agwalis. Sakti masikura na mangkit-kita iti kasta agaraw mo. Ay na, aday ta ka manan. Dilaw ka man na dilaw ditan. Gagangay ti bakit Bumuntog ti garaw no mapanan ti edad. Ay sus. Depende dahi tayo ti tao Kastaw ti agwalis. Nan, yag mo na ta. Kastaw Kastaw nagpardas na na mata buntog mo manay. Di ka nga nagsiday ti nasustansya. Nagrawot ka pa iti karne kung nasasamay. Managap-apgad ka pa Nala, ituloy mo nga rudan tagwalis. Tada paramida ki jay kusina. Marihuanay, gumatangak man iti asukar ken kapay. Ay, mabit laang pare Marso. Ay na, unay mo dayto nga uyukan naggatal ti karabukob ko. Ay. Mabit man lang. Apay, agsakit ka maray. Mangrugrugi nga rod sa titrangkasok pare.
ngam agimbagak mo't laeng tanag tumarakon. Ay sos, lukas tangag sakit ka. Irikip mo ato'y isturmaw. Ha? Awan akaram dagiti customer mo iti kastangar aramidam. Agiwaras ka mo iti virus. Ay na, saan mo't pare? Saan na bali ta agag-agasak? Ure pay. Ay, jak pala nga rod gumatang maray ta delikadaw. Narigat ni maakaran iti sakit. Di ta pala bangir nga istor gumatang. Ah, Pasensya ka na. Ngam jak kayat agsakit. Kakaiso na ajak agsaksakit. Ultimo pa natangkat sa anak amatamtamaan. Ta amok ngamin nga alagaan ti bagay. ay, Sige, mapanakon maray. Gumatang aktumanan dito, nuna imbagan kaan. Tanangam mo't basi ti panagsasaom iti sabali at tao marso, takababain. Ibagbagadan ang nakaarartika, gapoy tar aramidem, takarugit mo ti pada matao. Liklik-likak laang tagsakay. Apay sika, no adda kaabay mo ama sakit, di mo kit adaywanan. Kaya't mao, ti maakaran iti sakit da. Sana kasta, ngam aglablabas ka mo't. Pati ni Mari Juaneng, karugit mo kano pa yan nakasarita. Italang na dya, masakit nga raw. Jak pa'y kayat ti matay. Sa jak kayat ti agsakay. Ay na, uray kasano, ti panaganad mo no talaga chimpo mon ti tumangad iti barsa nga, di mo mabalin alapdan. Oo, depende da iti tao. No amuswam ti bagay, bye-bye am ngagsakay, talaga amatay ka. Ngam no ammom ataripatuan ti salon at mau. Umatid daw ti biyag mau. Sige, mapanakaw tanay, aldawan. Sa paek man ti agpasada itatap no makaaduak. Nay, kita manan ti panagmanehom Di ka manan agbalin na kaskasiron. Aginayad ka lang agmanehaw. Makapatuok kinabuntog ngagmanehaw. Kasano ang makaaduak iti mapasadaan no nabuntog ti panagmanehaw. Awan bambanog no kasta. Papanam na narita. Itulod nakman ni Ili Marso Barok. Mala, lumugan ka nga roda yung tamapantaan. Ay, di mo partakan tagpataray Marso. Unay kamatan. Kumpot kayo lang nala. May mayat ti kastaw, makadanon tayo adagaw si di papanantayaw. Ay, na, tumayab ti karkarmak, no kastoy lang. Ay, isartang mo dito yan, bumaba akong. Basta kumpot kayo na. Nalaing ti driver to yung naglugaran niya. Matuo ka ngagmaneho itinabuntaw. Kapat! Unay mo tikas dya pa nagpatpataray yung tatang. Napalabas kayo manan idikalman. Kas lakim maro matikin na kaskasiro yung ngagmaneho. Ay, dayta ti pangkitaam. Akabayatan na lumaklakay to'y amam. Pumigpig sama at ngagtrabaho. Uming ngamin teriknak. Isa pumarpartak mo titigtig na ikaw. Delikado tararamidan nyo tatang. Makapadanag kayo ma. Ay, veteranon a driver to'y amam. Tesa anak kaw. Awan tirong ba nga pagdanagam? Tatang. Kita mo to'y kudil ko Kasla kudil tag taon na ti 40. Super healthy ngamin amin ngay papaunag kao. Dayja iti mang papaubing kanyak. Tay kunada nga rudain. Ang gulay, pampahaba ng buhay. Jak tay ngamin kayat ti matay anak kao. Isungag papaubingak. Dagitay lang nasustansya ataraon ti kankanag. Kanayon ti panag-ersisyaw. Ado nga rin ti mangibagbaga kasla inauna kanunin na nangamda kayo. Dahi tangarot kahit. Naimbag nga raw, di baga kasla nanang kun jay inam anak ka. ay, no siya, kanak amin na kayat ko akanon. Bakit ako? Manula atawanan tinabat-bati apa nagbiag ko. Iso nga ipapas ko kit ditimangan iti kayat ko akanon Agpada ta iti kapanunutan, Mari Juaneng. No talaga, chimpo mon ti maustal. Chimpo mo na talaga. Un nga rod. Ngam nila kay mo.
Madlaw alaplapdan na ti panaglakay na. Wen kano di na kaya't ti matay. Feeling na ka bumato dito rabaw ti daga. Patsin na launay, ano aywanan na naimbag ti salunat na, umatidog ti biyag na. Malapdam nga rod, no talaga akad deng maon. Nga rod makapasuron nga rod day nga asawak. Agpapaubing. Pasikat pay. Ipasikat na napig sa kanulat nga uray lakayan. Mangibabain day alakay. Agbras ka mamat manay. Di kan samot agbrabrasan. Yelo tangipon maon. Kahit agbabrasak mo, inaldaw agbrasak. Kasto talaga ti kolor to yung ipang ko, yellowish. Wala nga once adilang ti panagbrabras mau. Ti panagbras ket tunggal malpasamangan. Kitaam kanyak, ang brasa kitag sapa, no oras ti merienda, pangal daw. Inton oras manen ti merienda, ken inton malpas ti pangrabe. Nalabos mo day ta panagbras mo. Mangirarit ka mo ti toothpaste. Kasta ti husto a panagbras. Tapno nadalo sa kanayon tingiwat. Mamidwa akto pa'y agdigaw si ti may sangal daw. Si kangay, manmano kang agdigaws. Saan ka managdaldalaws iti bagaym? No agsasao ka kung namalan na sino ka nakadalusan dito'y lubong, Marsaw. Pati siya nga asawam dilawam. Ibagbagak laeng ti aramidem. No kayat mo ti agbyag iti napaot. Ay wanam ti bagaym. Dalo sa makanayaw. Pati nagtakukom. Di mo amo adalusan. Nagngingisit dahil. Kita man to'y kukaw. Nagdalaos. Ay na, mansa ti bulong daytoy na imansa dito'y kukuk. Ket no naman sa anan, di mo dalusanan. Bay-bay amaw, nakasta. Kanun gayam. Agsinataman pa lang iti pagidaan. Ta kalablabat ay ulas kan pungan kaw. Jak kayat ang maakaran iti ang dod jay ulas kan pungan kaw. Ta di mo pa'y malabaan ti ulas kan pungan maw. Kahit malablabaan mo ta kanayon dagijay. Kanayon nga. Maminsan mo't lay ti makalawas alabaam. Sakit every other day alabaa. Jak amukang ka. No makisina kay ti pagidaan ayos lang kanya. Awan na sakit bakrang ko. Kay kayat ko kede pay Napanan ni tatang nanang. Wano, saan pa nakariing? Ay na, nasapsapa nga agririing dayjay. Alas 5 pa'y laang mapanagjagjaggingan. Talaga naalaga ni tatang iti baginan niya, nanang. Naanad ka dagiti ipapaunag na. Kanayon ti exercise na. Ay wana, saan pa'y ngagpuypuyat dayjay Adda oras asursurotan na apan naturog. Mayat mat kititikas jay ananang, tamaya dayo iti sakit. Wana nga maglablabos mat. Karugay na pa'y dataon. Tako na mala na sino akadalusanan na agsasaaw. Hagasam ta minuminuton sa mga alkohol. Ang uray na anad ka dagiti ipapaunag na no saan mo't anaanad nga agmaneho. Awan sarbina nanang. Day tangarog ti dilaw akijamayo. Sapay sana mabagbagaan no kwa. Nagpartaklat tangag manehaw. Matuukan ka nung amin no nabuntog ti panagpataray na. Kat di kay maumamang bagbagaan nanang. Palagipan nyo lata. Madam, aliglado. Iti sentraw. Ne, payakas di ti panagsaon ni Marso iti cellphone na. Kasla ipitan na ti busis na. Sige, madam. Agyan mo na. Bye. Oy, Marsaw! Payakas na tabusis mo. Kasla may ipit. Apay, tilaman manlaw mo, mart. Siyempre, no umubing ti rupa, masapol asumurot ti boses. Naa! Kahit asino nga rodya kinasaritam ngay. Pasahiraws. Arkilaan na kanaw, dahil tulod ko ijay kabangibang a barangay. Asino ang madam dayjay ngay? Apay nga mo na tinumber mo. Ay nabayagan, pasahiros ko na jay. Nabayagan, ngagpatulod kanya. Ay, di ka gararamid, Marsaw. Saan nagaputa ubing talangam ka umubing matarik namon.
Kat sumapol ka mutan iti adayo nga ubingam siya. Ay, agtanang ka. Papananyaw na naimang. Umay kay lumuga na, tay tulod kayo iti papananyaw. Ay, saanan? Jakpay kayat ti matay. Nagpartak ka ngagpataray. Kakaisuna na pigsaak pay. Sanak ngagsaksakay. Ngambatayak iti disgrasya. Ay, saanan? Ay na, nagadong amuyaw. Ure na partakak, tanalaingak. Iti kabayag kon a driver, sa anak pa yan na disgrasya apulaos. Alakit dain, mapankan. Nagurayak iti sa bali a pagluganak. Awan maluganan yaon, siyaklaang tinagbiyahe. Apay aya apilitan nak marsaw. Jakpay ngarod kayat ti matay. Apay aya apilitan nak amatay. Magmagnaak no awan pagluganak. Tata Marsaw, da kayo man ti arkila kapag luganan. Itulod dak iji ilay ta at dasarakag. Ay, katubad saan mo tasyak ti nakapila? Sana balay, tempakadak iti nakapila at tricycle, tata. Da kayo ngamin ti kayat ko. Ta, mabiitak ang makasangpet no da kayo ti pagluganak. Ay, kituwan ang baraw. Siyak pa'y matikunam. Imawag dya anak mo itay kanyak. Napalabas na kakanumanan ang nagpartak ti panagpataray mo iti tricycle. Ay, kit agraras nga ro di tao. Samsambutan na ti oras. Isa pinartakak Ay di mo man irason dagiti pasaheros mo. Talaga kida siguda kasta ka. Agpakalaing kang agmaneho. Kasla ka la tumaytayab. Kasla ka makasisi ara ka na yung nagpataray ka. Ay, si katakto pa yun di ti lugar tayo. Siyak ti kanayon nga arkilaan dagitay kanayon nga dardaras. Nang runa dagitay maladawan iti trabaho na. Uno tay adasamsambutan na. Siyak ti ayaban nga arkilaan no kwa. Diyak amukan ka. Natangken ti ulong. In ka man kindi agidadang iti pagdigos ko tanay. Natapo kanak manan. Saan nakakomportable no kataptapok ti bagay. Manganan, Marso. Ne, apay akong di basa kay ti Jariyaw. Nangalaam dita. Ay kat ginatang ko Mayat ka na uti agbasa-basa iti Jariyaw. Ta ma-exercise ti utag. Tapno saan alumakay ti panunaw. Anya? At dapay nga ron nabasak. Napintas gayam ti panaglangoy nga exercise. San lagayam a panagjogging. Pati panaglangoy kan panagbisiklita kat napintas nga ehersisyaw. Day talag papaubing matamong nga ramidan. Kasla da pagpapaubingam. Ay sas, agatap ka manen ako nak. May salaang tirasaw no apay nga papaubingak. Ken no apay nga aywanak ti salon at kao. Jak kayat ti agsakay, jak pa'y kayat ti matay. Nawatam. Ay sas, apay adi nakrineeng. Aldaw mo't gayaban. Sapay alas 8 titulagan mi ija pasayros ka. Nay, alas 8 Kahit apay amok nga rodayan no ada biyahe mita. Sige nga, agdi ko sagbait agrubat akon. Sa bagay, napartak ti gargaraw kaw. Mabitla na ita. Kaya na ita. Mala, itimplan ako ni ti kapek ta. Igupak no malpasak ng digos bakit. Mabitak lang ang digos. Masapo na sambutak di pasayros kaw. Tagalan ti amang tad ititip na jay. Sayang no aglugan iti sa balay. Partakak patyag pataray. Nagbuntog mo't na ita sarsaron nuwe kaw. Bertikak manlangan nga rekorbaan. Namasaman kaw. Nanang, darasan niyo, mapantayo dya ospital. Ay naday to yan ti bagbagakit. Pinartakan naman siguro ti panagpataraynan.
Natangkan to matulod ya, ma'am. Ay na, masuro na kamadanagan, anak ko. Alakit din, darasan yun. Intay kitaan ni tatang di ospital. Isarayan tabalayo. Nabiyagak ka di pay. Ay, kawan ah. Ay na, una yan tikas taalang ang marsaw. Kat, kumusta ak ngay? Anya tinadali kanyak bakat. Nairista ropam. Ah. Nadait tamuging mo. Nagdakkel ti sugat na. Basta, ado ti suga mo. Kat, dagitay dalam, kas kadakid ni ken pusok ngay. Saan da anaw? Saan? Ay, agyaman ak. Sanak pa'y kayam anatay. Kunak lano natay akaw. Ay, agyaman ak. Nagpartak kayo kanong amin nga nagmaneho, tatang. Nagubertik kayo kanong amin iti kurbaan. Kunak ano awan masabat kaw. Akay, kumusta di nakadung parko ngay? Jayla kanulugan na tinadali, tatang. Ngamjay tao, saan? Da kayo lang tinadangran. Ay, jakpay kayat ti matay. Kayat ko pa'y ti agbiag. Naanad kayong agpayso itikan kanan nyo, tadiyo kayat tagsakit. Hindi kayo nagananad ang nagmaneho. Awan useless ti pa nagday-diet yun, nakasta. Uwan nga raw. Uwan. Amok taon na maminsan. Pagadalak na ito yan napasama kanyak. Ang yaman ak Diyos ko. Kasi bibiyagak pa'y. Tangay na imbaga na kaon. Agbiyahe ak kumamanan bakay. Ay saanan, inton kuan madisgrasya ka manan. Amangan no ipatay mo no sumaron no madisgrasya ka. Saan na tricycle ti ibiyahe kumanay. Kanya nga rod ngay. Jeep, ay nakarkaron na. Kan pangalaam ko matigatang mo iti jeep nga ipasadam ngay. Saan ajay pedicab? Anya? Adamot tagpaspasada a pedicab di ti lugar tayaw. Kas jay laangan ti ipasadak. Makabannog ati kasjay. Saan nabalay ta exercise kon ti kas jay. Napintas iti salon at ti agbisikleta. Kamakamo ka nga rod Ang ure kasjay ti imanehaw maganad kalata. Di ka man na nagbali na kaskasiron. Wain bakit saanin? Promise. Jak pa'y kayat ti matay. Iso nga agan anadaktaon akanayaw. Para! Papananyaw na. Inak man makitsinda. Kaya't siyaon ti makilugan kanyak. Una, tasanan at tricycle ti man manihom baraw. Kaya't ko ti pwede ka ba pagluganan? Tanabunbuntog basay. Sana ka matay iti nervyos. Ay wain. Jak kayatan ti gumatang iti tricycle. Ta mabuti nga ko na madisgrasya nanaimang. May at ti bisikleta ta exercise kumatlaan ay. Ay katuhan na. Mala mapantangarudan. Sige na. Medyo parta kang basay. Tanabuntog mo't launay marsaw. Ay, pasang at dito'y nana. Narigat ti agpidal. Ano sa nyo labasitain? Kaslakla na trauma gapoy tinapasamak kanyak iso nagbuteng akon nga agmaneho iti tricycle. Iso ngay nanusa kon ti pedicab nga ibibiyahe. No pa'y bimasit ti kita ayos lang ti exercise kumatanday jay. Nagtultuloy nga rod ti panang tartaripatok iti salunat ko, babaan ti panangan ko kadagiti na sustansya at araon, ken gidgid danakmat iti ehersisyo. Iso nga aging gaita na pigsa aklat ta.
Kat sa anak unay ngagsaksakit. Nagsakitak man, simple lapan natang wanagurigor. Alakastan, tugayim mo, Marso. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Kastoy man ti kunani kabsat auring. Dir manang biyanang, may saa ka pensyonada, adadwa nga anak ko. Natay ti mo na nga asawa kisa nakiasawa ak manan kat padakmet lang ag penpensyon ti nakiasawa ak. Gaputawan trabaho dagiti anak ko masyanak kadakwada. Isa tunggal dumawat da iti kwarta ikakmet ida adagos. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Rohel, awan man bagas na yun. Awan pa'y mantika. Asukar ken kape. Awan pa'y sabon apaginaw ken paglaban. Pati shampoo ken batsop na ibusan. Sige. Tama pa na kiti balay dananang. Inak dumawat iti kwartana. Sigurado ang nagpensyon na jayoy. Ay, dumawat ka manan. Awan lakit minanang tias asidgam no kastoy ang magipit tayo. Apay, di ka mabain iti kas nangar aramidam. Pagrebengan na timang tulong kanyak ta anak-nak. Awan nga rin trabaho, di tulungan nak. Maawatan na dayta, ta masyan ka na giti apo ko na. Duan dagiti putot mo. Ngam aging gayta, awan pa'y la trabaho. Kaano ngay ngagtrabaho ka, Rohel? Kasanon no awan ton ni nanang? Kasanon ti panagbiag tayo? Awan mo't nga rin master ka na trabaho. Sumurot ka kadainsan mo amapan maki-construction, ah? Nagrigat ti kasta trabaho. Ore ko maano, 2,000 ti sweldo iti may sangal daw ti karigatak. Di ka madanagan, tag-swerte tayong tulata. Biglaan mo't na dumtang ti swerte ka. Ambom lang nga ya. Nanang, umayak man. Abda kayaw. Umay ka, Rohel. Sumrot ka. Nay, abda ka mo't gayam iti balay dananang manang Balbina. Ikaw na, tumaya maumiliw. Umay ko makumustahan ti inata. Ay, awan man nga roden Inunaan na kon manang. Dinawat mo man amin akwarta ni nanang. Nanang, nagpensyon kayaw? Wan, Rohel. Hintad yung man siguro amin ka ni manang ti pensyon niya. Saan mo ta? Grabe ka mo, Rohel. 2,000 lang matintad ni nanang kanyak. Siya ngay mat nanang. Naibusan ti masapsapol ijibalay. Sapay awan man gatas di basit nga apo ko yun. Adto'y ti 2,000. Tapno agpada kayo nga agkabsat. Tapno awan riri. Mayunan nyo anay nyo na 3,000 ito na agpagpagatas kami. No nayunan nyo titad yung kan ni Rohel, nayunan nyo mga rod titad yung kanyak nanang. Ala, mabit lang. Aday ta. Sagta 3,000 kayo. Di kay agrikyaran nga agkabsat. Agamanak nanang. Dumanawat ka pala ngamin kanin nanang manang Balbina. Katadamat di asawam akatulungam. Ay na, nabayagan nga wan trabaho na. Takanayon mo asumro di rayuman na. Kasano kat artek mo't ngamin di asawam. Iso ti lalaki, iso kumati agdiskitar iti kwartayo. Ay na, nagsasaw ka mo kung namala na da trabaho mo, Rohel. Malaala-ala husto daitan. Di kayon agapa. Dudwa kay lang aruden nga agkabsat. Imbes nga agpinatag kan agsinakit kayo. Saan mo't takanayon kayo nga agkontra? Mala, ingkay kit din igatang iti kasapulan nyo ti kwartayaw anak kaw. Ando ti pakitsindam, auring bakit. Amaw, kanaksayan manen, ti pensyon mo. Agyamanak, Danilo. Masya na mangarod kadagiti anak ko. Konsensyak ti kalaban ko. Nujak maikan ida iti kwartada. Kaasi ngamin dagiti apukok kadakwada. Kala, intangarod makitsindan ta, kuyugan ka. Pasensya ka pailaang alakay. Si kanti makakaadda nga aggasgastos dito'y balay.
Tapasaray lumabas mo la dito'y dakulap ko ti daduma a pensyon ko. Sa timabate, pagkatang ko iti agas ko. Naimbaglangan ko na maatag pada tangag pinpinsyawn. Kasanaw no sa anak ngagpinpinsyawn. Kasano lang atan ti panagbiag ta. Wan nga rod nakakaasimot ngamin dagijay nga anak ko. Ay, jak ko makayat ti makibiyang iti dayta. Ta syuman ko lang ida. Nabita pa ila ang nagasawa. Ngam adon tinadlaw ko kadagiti anak mau. Mang namnamadamot latan iti pensyon mau. Wan ta saan da mo ngamin anakalpas iti panagadalda. Ta inununada mo ngamin iti tinakiasawa ken nang asawa. Ay kat ibagam ngagsapol da iti trabaho da. Aduma ti mabali na master ka na trabaho dita. Nga oray saan ka nakalpas iti panagadal mau. Marigatan damot nga rod ang makastrek iti trabaho, lakay. Marigatan da. Wano talaga akasadot da ti agtrabaho. Tadda ka anam na maenda a pangalan da iti pagbiag da. Ha? Di mo ruwaman na iti anak mo bakit. Isurom ida tumakder iti bukod da asaka. Mas asya anak mat nga rod kadakwada, lakay. Ijak maiturod akitaon nga agrigat da, nga agpisin da. Iso amaawatan na kumahanukan ayon ko nga ikan ida iti kwartada. Takayat ko atulungan nida. O, ato ita. Nagatang ko, nagiti masapsapol tayo diti balay. Elma, bakit? Nangalaam iting gatang mo, ninanang manan. Katanya pa nga. Una. Adun ti utang mo kin ninanang. Ilistam tal alaam, tabayadam to no adda trabahong. Anya nga utang. Dawat day jay. Impadawat na. Bingay kumot iti pensyon na. May mayatan ti kasjay. Ngam jay may kaduang asawa na ti agnumar iti pensyon na. Nakias asawa pa lang amin. Kat baktan lang arurag. Di mo sawan ti kasta, tadamot pensyon di asawa na. Agpadadang agpenpensyon. Imbag kiti tada ni Tata Danilo akatulungan na. Taibusin nyo mo't nga agkabsat ti kwarta di inayo. Sumanao ka ilma. Kuna mudlan ado ti kwartam mo't. Ha? Nada trabahom, no dakkel ti sweldo mo. Ada karmengam amang ibagay ti kakastakanyak. Ngam no para kamad lang awan makukwarta na. Aguli magkalatan. Ay, agure ka. Apay anyat pizza na itan, Jojo lakay. Katapusan na. Ay, ala. Dandani mo nalipata kun. Kasangay magayam di inaunang nga anak mo nintun maminsan ngal daw. Uwan kaya man ya. Ay, sus, imbag ta nalagip ko. Ay, masapol nga agparamid ta itikik nan. Apay, ada pagbayan mo ya. Kinak dumawat ka ni nanang Aghanda tayo takaasimot ta anak tanawan handa na intun birthday na. Uray kinilo la karni tigatangan tayon. Kan cake, pansit, salad, spaghetti, Shanghai, soft drinks, mabalinan. Ay, kat makamo ka. Tanay, nasakit pala ti sakak. Tiyak pala makatrabaho sa sikapay latang diskitar. At dapay matkit di tay iduldulin ko apaggatang ko kuma iti agas ko Uray isupay lati alaam balbina. Eh, alaman nga rod nanang, tanin agrega mo na 100 di apo ko yo. Sapi agsangit day dyan na 1 cake apuyutan na. Mala, gumatang kantumatan iti pang fried chicken. Uray dagitay la kaasit gan akaaruba yu ti awisan yon, no basit ti handayo. Ay isaan ado ti umapal no jakyawis nanang. Mamwandan tumulaeng, kababain mo't Igatang mula kuman iti masapsapul ti anak yu ti sobra iti ited ko akwarta. Ay nasaanan? Igatang ko kay di aminan iti panghanda na intun kasangay na. Sana bali nanang, tainton makatrabaho man na nila kay ko, aglaylo akto siguro agdawat kada kayon, takababain mo't. Mababainak kada kayon. Ang papapuskulakla ang tirupak. Naimbaglaki din ata nasingput kayo nga ina. San kayo ang naimot? Naparabor ka na asi kayo.
Ang gurigor matan ni baby lakay. Nangato ti gurigor na. Anya? Apa yan nga eh? Nakaro ay ati uyok na. Wen nga rod, marigatan nga aganges. Gapo iti uyag kan panateng na. Ipantalangan iti ospital ti anak ta. Sige nga rod, nga mawan kwartata. Mapanak iti balay dananang. Inak dumawat iti pang pa-ospital ta iti apo ko na. Unay mo't ngaminan ti kastoy a klase ti panagbiag. Sana kastoy a klase ti panagbiag ti nararapap ko iti. No apay a kastoy ti nagbanagag. Marigrigat agbat lata. Maladi ka nagsangit. Ala umunto'y kwarta. Ta itarayon iti ospital ti apo ko. Awan kanto ti may sang apo ko iti balay nanang. Isa yeg ko pala dito ya. Bantayan nyo pala. Wen, ala, mapan kang arudan. Agyaman na ka talaga kada kayo nanang. Naawan kayo, jak laambon ti pagtungtungpalan may. Bakit, Rabiin, maturukan. Alat pampanunuta maya. Jay apo ko ka. Madanagan aklakay. Ang mga nuanyat na pasamakan kwa na. Adda ijay ospital. Sana bali ata addan iti ospital. Patsay ka di dabaybayan ijay. Mangtad kantuman iti kwartam. Tamapanak ijay ospital intun bigat. Ituludak ida iti kananda. Imawag ngamin ti anak ko. Awan kanu kananda ijay ospital. Ngala, maturo kang harunan bakit. Ta ikan kain tun bigat. Kabagis, di murwamon nagiti anak mo amang namnamalatan iti kwarta ken ka. Kaasyam kumamot ti bagim ah. Impaay mon ti masapsapol da manipod basit da. Basol damot laeng ano ape asan da nakaadal. Tadi damot sinaysaya at ti panagadal da. Ay, nakakaasi da ngarud ka bagis. Maasya nakadagiti anak ko. Sana pa nagpalastog ka bagis. Ngam kita am nagiti anak ko. Manipod ng asawa ken nakiasawa da. Pinaglasin ko idan. Kalpasan na, jakon inikan ida iti kwarta. Tapno masuro da tagbiag. Awan ano pampanoy-noyam ti kinasadot da. Kas jay dalat ta naging gat-inggana. Agbisin damot nga road no jak idaikan iti kwartada ka bagis. Talagang agbisindaan no saan da ngagtrabaho kabagais. Siyempre da kalatanam na maanda. Isa di dan mapanunod tagtrabaho. Ikami da iti pagnakmanda. Di ka itad nga itad iti kwarta kadakwada kabagais. Kabagis. Sana panagimot taramidam kabagais. No di kat panangisuro kadagiti anak mo. Para mutla kadakwada da ita. Kasanon nawang kan. Kasanon ti panagbiagda. Tulunga madagiti anak mo ng agsalukag kabagis. Di mo panoy-nuyan ida. Danilo, agreeing ka man. Apay bakit? Maulawak. Agree ko ti panagkitak. Ha? Kakapsutak. Tulungan ako Apay yan nga bangunan ka kaday? Maulawak ka talaga. Kan agpipikal ti sakak. Apay akastoy. Ay, jak maawatan ang tibagig. Matayaksan lakay. Ay sus, di ka mat agsao iti kasta Ipankalangan iti ospital, aureng. Na-confine ti inayaw, Balbina. Mabalay na sublatan dakpay nga agbantay, ta labaak na iti kawas ni nanang yaw. Tano makalabaak, sublatan kan tumot laeng. Ni, apay na ospital ni nanang aya? Ngimato ti BP na. Kan saan anormal ti naduma a resulta ti laboratory na. Agkakapsaw. Ay sus, sapay jak masangutan sukuno dagiti anak ko iji pagadalan da tatang. Nilakay mo ngay. Iso pala ti baunam amang sukon kadakwada Ay, kwam, adamo laramidan nila kay ko Pasensya jak masango. Anya? Ingkay baga ni Rohel, tamang ano masango na.
Anong sa niyo pala bantayan ni Nanang, tanay? Meeting mi kadag ti parents iji eskwelaan. Karni, sana masango ni bakit ko timapan. Sa siyak ti makimiting. Kas kaaya. Siya kung timapan makimiting, Rohel. Taing kabantayan ni Nanang. Kaano pa'y mat anak meeting ka? In ka man ijay, Elma. Sumalsaling ba't ka mat iti saritaan? Adda nga rod papanam. Siyak ti makimiting. Awan pa panak. Adda nga rod. Apay, di ka makawawat. Ha? Malatatang, pasensya kayon. In kay padasin nga ibaga ka ni Manang Balbina. Tama nga masango na. Ayan da Balbina kan Rohel nga ilakay. Imbagam ka diti kaadak diti ospital. Wain bakit? Agam madlaw nga agpalpalusot da. Agpinpin na tudun da nga agkapsat. Anya, Paliiwan ano, may nakasarungkaran no makalagip da. Isa tayo labak ko maakawis mo. Napan ko impalundray, tapno maalak mo't no madamdama. Nay, apay di mapanbantayan wano sarungkaran la kumadya inayo di hospital, Rohel. Diyak masango, ante. Sana balit at damat di asawa na ijay. Iso nga rod anak di asawa manan ni Nanang, tapno at mga sikaso ken ko na. Ah, Ano san na, kasta talaga ti akman ti asawa. Asikasuwin na ti asawa na. wan angam inayo day jay. Tapno maragsakan mo't wano mabangaran no makita na kayong anak na. Awan matararamidan yaw. Agpada kayo mga istambay ka ni Manang Mabalbina. Ngam di yu pa'y masangwa sa rungkaran jay inayo mat. Kumaano da trabaho yaw tamawatan. Apay ay aman nakibiyang kayo, ante. Ah, Sana ka po takabsat na kayo ti inami agad kunamot na sino kayo na makibibiyang kada kami. Apay, da kayo ay ati mang bibiyag kada kami. Da kayo ti mang pakpakan kada kami. Kasla kayo mo't kalaingan na namang manmandar kada kami. Tilang ka di biyag yaw ti pakibiyangan yaw. ha. Awan lata, bakit? Rumartan dito ospital. Ngam aging gaita, di na ka pa'y sinarungkaran na kita anak mo. ay, ayun. Oray ag-text wano umawag dala ko ma. Awan pa'y. Ayun nagiging anak ko. Sa inton na imbagan kan, kat maawat mo tumanan ti pensyon mo. Sa adamanan kundi pakitakin ka. Ay, Nasingpat ka lang amin unay ka nakwada, Aureng. Agruam da, nitikas diyang aramidan da. Mala, isimpatan dagiti gargarat ko. Taagawid tan lakay. Oh, kumusta kayo, Nanang? Naimbagan kayon? Wan, ala, sumrag ka Balbina. Ay, agyaman nak Nanang Ay na, umayak ko maidya ospital ngam. Hay, simro tirayo manila kay ko. Kani, jak mapanawan na gitapo ko yo. Ay, Wan, nagpensyon kayon? Wan, kawawat ko launay ti pensyon ko. Ay, mangtod kay mangaron iti gatang ko iti bagas mi, Nanang. Awan isa ang mingaminan. Sige, ikan ka. Agyaman nak Nanang. Ngam iti may sa kondisyon. Ha? Anya kondisyon? Sakbay nga itad ko ti kwarta. Agdalos ka pa'y dito'y balay. Kan laba amin amureng may iti amayaw. Ne. Apay ngay amasapol a paglabaendak. Kasta ti rumbang Balbina. Saan nga amin kat puro libre. May mayat matlaang no pagrigatan nyo ti maiggaman nyo a kwarta. Mala, ingkaglaban ka nagdalos. Ngam no di mo kayat, mga yabak iti sabali at ang danak ngaglaba. Naunaan naksamanan ni Manang Balbina. Naggapon sa kano diti balayaw, Nanang. Inalanan samot amin na pensyon yon. Di nagsamot imbatyanan. Saan? Di ka madanagan. Tadyay lasweldo na nagdalos kan naglabatintad ka. Ha? Sweldo? Wan. Sika, anya mo't tigagaram, Rohel. Kuha. Amoy ulatan,
Tanay, naibos man ang tayo gatas ti apo ko yaw. Kan kasangay na intong bigat. Gumatangak kumama iti puyutan na akik na. Hala, sakbay nga ikan kay ti kwartam. At dapay ipaaramid ko kan ka, Rohel. Ha? At dangamin marmar ba apaset ti daga ijay likod ti balay. Kat ipakabiti mi kuma. Ngam sikan ti mang kabiti iti dayjay. Ta sikat itangdanan may. Nay, apay asyak ngay. No di mo kaya't mangsapul kabilaangan iti sabali at tangdanan may. Ngam lading itak, tawan maitad kukan ka no di kag trabaho. Ha? O anya, mayat ka iti kondisyon ko, no? Agsapul kami laangan iti sabali at ang danan may. Nagbaliw mo't ti ugali ni nanang. Pagtrabaho na kami mo't nga agkabsat, sakbay nga ikan na kami ti kwarta. Kasjay at talaga ti rumbang, Rohel. Tapnumarik nayo ti rigat ti agsapul iti kwarta. Saan laaday taagnamnam ay ti amuyong aramidan. Ti kwarta pagrigatan, saan adaw dawaten laang. Ha? Pagpanunutan yung agkabsat data, numasadot kayong agtrabaho, awan kwartayo. Agbisin ti pamilyayo no kasta. Iso ajak agungunay nga agtrabaho kat. Taur-urayak asika ti agsalukag, Rohel. Sika ti padre di pamilya. Iso asika nga rod ti manggad para iti pamilyam. Alangan asya. Manjak mo't na. Kumaano baldado ka ta iso. Ngam nagsalon at kamot. Nagdakkelan ka akarne. Di kag trabaho. Elma, Isong agnakam kan. Nakariknan jay inayo. Iso akas na tinaramid na. Agruam kayo nga minin. no kasta, aglako kay tinatangkan protas ijay palingkay manang. Wen atane, tsak makadawat ka ni nanangan. Iso mo la pagtrabaho nak nga umuna sakbay nga ikanak. Daglako aklangan, may mayat pay. Uresyak nga ron. Sapay nagrigat ipapaaramid na. Mangkita ka man kit di, amang no adapay bakante apwesto manang. At dapay mo doa bakante apwesto iti abay ko. Kaya't mo ayate baga kita kinkuko at i-reserve na. Wan man manang. Panasag man mo't aglako-lakaw. Nanang, kayat yo ka ditidikat, Ha? Ay ikatwan nangalaan niyo. tayo sobra itilako kay di pwesto nanang. Adapay bukal di tanong kayat yo. At to'y matinatang nanang. Adamo lauk na prutas. Kakasta mo ti lalako kay Jeff Pwisto. Nay, ay na nagsaya atan. Kat kumusta nga iti panaglako yung anak ko. Ay mayat ananang. Medyo maya matikita. Uresyak nanang. Mayat tinaalam mi apwesto ka ni manang, tas sungadan, ado ti gumatang. Ay na, maragsakan para kada kayo anak ko. Agyaman ta nakapanunot kayo matlaangan. Mala, sapay kuma, tagnanayo nun ti panaggagatyaw anak ko. Tiamok sanan ngagbaliw dagiti anak ko nga maragsakan ta nakapanunot na matlaangan ket itay niinutan na pumimpintas ti panagbiagda. Daytaman nga rod ti kapadasa ka Jack Tupulos malipatan. Tuy gayam mo auring. Alaga gayam ditan ti nagpatinggaan dayta pa kasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, para ti script kaniti drama ti gayam yon, Jenna Almoite. Isagsagot matlaang kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. Ni Apo Diyos ti mang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Kastiman ti kuna ni Kabsat Asuncion. Dear manang biyanang, adamay sa nga anak ko iti kinabalasang sakbayan na ki asawa ak. Imbilang ti asawa kas pudno nga anak ti anak ko. Kat tinulungan na ka ng padakkel kan kuana. Ngami di nakapsuten ti asawa kat lumakayan, kasla na punas ang naming pinsan ti panagayat ko kan kuana. Kat tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Asunsyon, anyat sirsiripam di tatawa. Ay, ni Mari Presi
Adaman si Mang Peta customer nan. Kanayo na mapuno ti transient na anya. Ay, wang nga rod. Sa bali pa itay papaabangan na nga apartment iji bangir a barangay. Sa bali pa itay laundry shop na. Nagmayat ti biyag na. Kunam ata nakaasawa iti baknang. When ata nagagangamin, day dasawa na. Isabi maknang ta nagagangag trabaho. Agduduma ti sideline na. Isu nga uray na tayan. Adama imbati na pagkwartaan ni baka na. Hay, sana all, pensyonada. Pasensya kan Ta nakurapayak mo't lang amay na nakiasawa ang bakal. Kurang ka kay ti diskarte, Adumat ti pobre abimak nang gapu iti kinalaing dangag diskarte. Sika nga main, di maammo tagduble kayo diday. Isu nga itatalakay kan awan na pulos ti pundar mo. Anya nga rod ngay kat adamot ngamin pinagadal ta nga anak ta. Anak ta nga? Anak ko lang ni Bina. Ta anak ko iti kinabalasang dayjay. Katimbilang kumuten nga anak ka manipon basay. Ay, bastawan karbangam kang kwana, ta syuman mo laang ni Bina. Anya? Di ka man nagbalin nga agraraman, tawan putot mo, Tomas. Ay, jak amaw no apay akasta ti ibang bagam ita bakit? Kalaat mo't latangaminan na nagbalbaliw ka. Ay, uray sino mo siguro nga asawa? Talaga mauma? Nang rona no saan na makabaal ta asawa? Bena, anak ko. Panawaksan ni tatang mo. Ha? Taapay mo't nanang. Nagapa kayo aya. Saan matkit day nga maumuma kang kwanan? Kanayon nga agsakit. Awan laka agrayuma. Intun kwan agangkit. Sano madamdama agulaw. Nangato pa'y tibipin ano kwa. Kat siguro nyo nga ipaagas ananang tapno saan ako maro. Pagasampaylaan, kalakayan. Uragimbag na kapsutan. Sana na makabaal ng trabaho. Nanang, Ay, panag ko naman ako. Sinaak ngatan. no siya, jak kayat. Tanasingput mo't ni tatang. Nagagat mo't idinapig sampay laang. Nasingput tupay kanyak nga uray syuman naklaang. Wen ang pampanunotak nga road. Nagriga tagbali na caregiver. Imagine no maatake ti amam. Agbalin to abalda daw. Kat marigata na magna. Di siyak to ti mga alalay kang kwana. Talaga akas taan, nanang. Taagasawa kayo ka nga rod. Kan may sa, di kay ngamin ag-overthink Salwada nyo ti salon at yu kinitatang. Tapno saan kayo nga agsakit. Sukir to mo dya, ma'am. Kung nakasan nga agkap-kapingam natangkan ti ulo na. Ay na, amuyo mo't aday tala ti ragsak na. Ti panagkapi na. Limitaran nyo laang. Saan nyo alapdan? Ay basta. Adon, ti pakasurunak kang kwana. Itata lumakayan. Ay nga, unay mo't na tingawya ka na. Sana may kika. Unay madaytan, Tomas. Uyag ka lang nga, uyag. Matay kan sa amatan. Saan pa'y bakit? Adu pa'y atawan ti panagbiag ka. Simple lang nga uyak reta, uy. Simple nga. Kano nabaybayagan dahi nga uyak mo. Ada siguro infeksyon di tabagi mo. Ada siguro nadagsan asakit mo kasaan na maagasan. Awan. Apay ayakas taka mo't asunsyawn. Puro negatibo ti ibalbalikas mo. Di ka di agkaskas ta. Ay, aging pakikakidain na isublikan ka ni inang mo. Ha? Ay, unay ka na ya. No kaano alimakay kan bimakitan. Isumat ti panang isublim kanyak iti inak. Apay aya akasta ka. Kitnawan mo't maday nga aramidak kan ka. Saan ka mo't nga apaan? Basta isublikan iti inam, Tomas.
Gundawayak ti mang isublikan ka iti inam ta si bibiyag pay. Tanunatayan ni nanang, awanan ati pang isublyak kan ka. Apay nga sublinak. Ibagam ti rason tapno maidipinsak mo ti bagay. Managsaksakit kan, nakapsut kan, saan ka na makatrabaho. Awan urnong mo, dagita ti rason. Anya, Ay, jak kaya tagaywan iti masakit. Imbis nga ni-enjoy ak ti biyag kun bayat ti panagbakit ko. Agbalinak ka a caregiveran. Saanan? una yan. Kastala ang ti kalakanakin ka ti mangisublikan niyak iti inak. Ay na, basta gimpakikan ko nak Tomas. Makauman di kastoy. Apay nga yakasta ka. Kalpasan ana pagnumaran nak idi ka pigpigsaak. Kastakan. Ikulasay naklatan akas laawan anyaman na. Gapu ka na ita sa anak ko na makatrabaho. Damagan na pailang. Amo na magayam. Nagadong ay bagbagam. Basta gimpakikan. Tagibusan tanti amin kadata, Tomas. Day, nakapasyar kayo mga Tomas. Asunsyon. Itaman pa'y anak kalagip kayo. Waninang, tao may kon isublit yung anak yaw. Ha? Apay nga isublime. Ay, basta isublikon. Tanay, agbababae. Anya, ay nagluko kan Tomas. Laklakayan kan. Agbabae ka pa lang. Asinaw ti babae. Di nakmat padaksen ka ni nanang aasunsyon. Madimot ti kasta nga aramid mo. No kaya't nakasinaan, sinaan naklaeng. Saan na masapaw la padaksen nakpailaeng. Basta isublikon ni Tomas iti poderyaw inang. Tanalpasan ti pagrebengak kang kwa kasasawa na. No anya man ti saan nyo apagkinkin na awatan. Pagsaritaan nyo anaimbag. Sana kasta. Bay-bayan nyo no kasta ti kayat na nga aramidin nanang. Ala, pumanaw ka nga rodan asunsyon. Kat sapay ko mataawan to ti pagbabawiyam iti kasto nga aramida. No kasta. Sana pudno nga da babae manakaw. Saan nanang? Ni Asunsyon tinauma. Nga puta pasaray ang sakitak, nauma na mga asikaso kanyak. Ay naglukon day jay a babae. Agasawa kayo nga road. Rumbang lang ag tinulong kayo Agbinadang kayo itirigat kan ginawa. Wan nga rod Ngambay-bayan yawn. No di na kun kayat, san laeng. May kawa aklaeng ta biglaan mo't ni panangsina na kanyakaon. Amaw ka may ruwamak tumot laeng nanang. Tila aramidin nyo nanang. Pasit sama lati pa nagbakit yun daitan. Ang mga numakulkul laapan lati panunot yung. Ay na, idi pala kayat ko sinaan di agsyuman kan kanak ko. Itala na ikanak iti turod. Kasla nagmadima ngamin a panunutan. Nga itatasaanan ang makatrabaho ni tatang. Sinaan yon? Jak nga rod kayat tagaywan iti masakit. Kumapkapsut ngaminan ni Tomas. Uray ko man numatay adagos. Ngamno ngay maatake. Katagbalin nga inutel. Di siyak taon tinakakaasay. Ay, unay kayon aya. Aywan, ag-flight akon inton umay alawas. Panawan kay ton Ay ka, basta di ka mang liplipat, anak ko. Di kan tagliwa nga agpaw ititikwartak. Tanay, baka takon. Sana ko na makatrabaho. Uy, nanang, di kay nga rod agbambanok tapno di kay matagsakit. Wan ka di. Ag-relax lang taramidag. Agpasyar, ag-shopping, kasjay. Ag-enjoya kabang napigsaak pay. Agananad ka matitipapanam anak ko, wan. Wan nanang, uray da kayong Agan-anad kayo mataka na yun.
No kasta, talaga nagsina kayon kin ni Pare Tomas, Mari Asuncion? Wen Mare, masuronak. Tawan pa'y apulos pundar na mo. Wan ngam ado matirigrigat na iti anang paadal kin ni Bena nga anak kayo. Dua kami ang nagrigat, Mare. Isaan lang nga iso. Ay, man-manumat ti kasta. No kaano alimmakay kan bimakat kayon. Isumat ti panang isublim iti asawa mi ti inana. Naimbag ta si bibiyag pa'y ti inana anang isubliam. Iso nga rod asinambot ko ngayon subli, Mare. Ang bilibak iti puli dalakay mo. Ay, excuse me, Mare. Ex-husband mo, kunam mo, ha? Ala, wan, ex-husband no iso. Bilibak iti pulida. Nagatidog ti biyag ti puli ti inana. Kas iti ina ni Pare Tomas, si bibiyag pa'y mo dagiti talo akakabsat na. Jay daduma nasurukan asang agasot ti tawanda. Nasurok met anay ti jay daduma. Saan da pa'y ama nagsaksakit sika? Saan sa matatimawid ni Tomas kadakwada, Mare? Tama nagsaksakit mo. Anyat amom nga eh. Ang mga no simple la sakit niya marikrik na naman. Ay na, santan man na pagsaritaan jay ex-husband ko, Mare. Tanalpasan ti responsibilidad ko kang kuana. Sikat ya apapalak. Tauray na tayon di asawam ka dalat tayong bati na pagbiagam. Nagagangamin na di asawa man niya. Nalay ngag diskarte. Una, day tamo ti pagyamyamanak. Tasaan nak nga imbati anak kakaasi. Ay, kasta ako mamot. Kasla ka mo lagpin-pensyon iti dakkelan niya. Una, Mare. Nga madulat tamo ti paggastusan. Tamanang danak mo't iti agdalos iti papaabangak abalay. Kan ti mga sikaso iti laundry shop ko. Sana bale ata masubot mo laeng dagiti itangdan mo. Wan matkit di Malangarod, Mare. Tadapay papanak. Panawan ka dito yan. Sige laeng, Mare. Inang, nasa mukmut gaya man tay talon yaw. Apay, di yo pinaraupan day jay. Saan? Tasa sa uran nakmatay nangital kak iti talon. Iswaya kon pinakutin Sayang, sapay naglawa. Apay numulaak. Kabalampay ayat agtrabaho. Lakay kananak ko. Agin na nakakitday. Damot na ipensyon ko apangalaan ta iti kanan ta anak ko. Masikuranak nagtugtugaw di ti balay. Kaya't ko awat-watan ti bagay. Kat, anya ko mati imulam. Mulaak iti laya, ta nangina ti laya ita. Laya ken aba ti imulak. Kat, adakan ka dayta Total, bastanti ti danom ijay talon. Huwag nga raw, sayang no saan ang mamulaan. Mulaak amin dayjay. Kabalam nga road, lakay kan. Di mo ipilit no di mon kabailan anak ko. Manangdanak iti katulungak Umutangak pala ang iti panangdan kaw, ta bayadak to no makaapitak. Bareng makatsambaak iti nangina apresyaw na nang. Ala nga roda, sikati makamo anak ko. Papanaam, kumare. Inak man nagpasyar, kumare. Kaduak dagiti gagayam ko iti FB. Agkikita kami ijay sentro. Papanan nyo nga'y, Mare. Mapan kami iti agduduma lugar. Agtur kami man. Adalugan nga aramatan me. Pagbibingayan mi kano ti Arkilana. Umay ka, Mare. Ay saan, Mare? Tadaur orayak nga agabang iti transient ko. Da kayo latyan. Inton maminsan sumurot kamot, Mare. Tapno makarelax ka. Agpasyar ta kidi. Gundawayan ta ti kinapigsata. Tano nakapsutan saan tanto na makapasyar.
Kasto ti kayat ko pa nagbiag maray. Tay awan sawsawir na. Ah. Tapno makapanak iti amin na kayat ko papanan. Malangaron, labasan kan. Hello anak ko. Hello, nanang. Ingkay tumat ikan ni tatang iti kwarta na kaasimot. Kasanongay ka-allowance ko la nagbata kwarta ko nanak ko. Nagastos ko nga may tanapang kami nagtor kadag iti gagayem ko apada kababakit. Anya? Inton maminsan, ikanyumot ni tatang iti kwarta na Saan na masapul? Ada mo pensyon ni inang na. Ada kwartada nga gina. Kaasi damot, nanang. Manumot la ti pensyon ni apong bakit ngay. Umdas ti pensyon na pagbiagda anak ko. Manumalang kang kananda ngay. Kat, kumusta kayo di tabalay? Mayat naragsakak, tawan konsumisyon ko anak ko. Sana ko na may si stress, tawanan dya ama makabalay ko. Nanang, Kasto, iti tinartari gagaya ka pa nagbiag. Tayawang pampanunuta ka masakit akad kadua. masakit pala ni tatang aging gaitaya, nanang. Diyak amaw, awan damag ko kang kuanan, manipod nagsina kami. Diyak napnapan ijay. Ingkay matsarungkaran, kumusta inyo matidang? Iti anya pa'y lagapungay. Nagsina kami nga rodan. Agkanya-kanya kami, anak ko. Anya? Nay, di kay unay gastos-agastos, agurnong kayo mat. Uray sa gabasit laang. Ay na, bakit akon? Sana na masapol day ta urnong-urnong. Ipapas ko kay di nga enjoyin ti kwarta ka. Tanon nakapsuta kaun jakon makapasyar. Iso nga ipapas ko kay di tagpaspasyar. Umadanin ti panagapit tayo, tata. Wan nga rod baraw. Pakiur-ura nyo pala ang tipurdiya yo awan. Tain ton makaapit tayo iti mula tayo. Uray na yunak daw titangdan yaw. Awan problema iti day tata. Maawatan mi mat. Ray maglakit din. Tada kayo akatulungak iti panagmulak. Bareng makatsamba tayo iti nangina aprisyaw. Nangina ti abay tata. Ken uray laya. Sigurado ang makatsamba kayo. Sapay kumaabaraw. O anya ngay Bena, kumusta tirik nam? Madipay nga rod, Alma. Maulawak, kan agkakapsuta. Ala ka, amangan mo no nalipatam tinagtumar. Nagtumarak mat, friend. Ngam, ay, jak man mo. Banog ko la siguro daytoy. Panagkunak kasapulang pay laang taginan na Bena. Ngamin no ibusor mo ti bagim nagtrabaho. Ad-ada ako maro tirik-tirik naam. No apay mat ngamin anaadda anak iti kastoy asakit. Apay, Alma. Hello nana, ni Alma daytoy. Ti kadwa ni Bena dito abroad. Nay, apay asika ti na kay gamit ti cellphone danak ko, balasang ko. Ayan ni Bena, aya. Ay na, agkakapsot na. Di nakabaulan ti bagina. Ha? Apayan? Amok ngayon limod na ti sakit na kada kayo, nana. Tadi na kayat nga agdanag kayo. Ang nasaysaya at numaman nyo ti amin, nana. Adda nga minadagsan asakit ti gayim ko. Anya? Kat agawi din iti mabiit, tadinan ka ba ulang tagtrabaho, nana? Ay na anak ko, una yan ti kasto nagbambanagam. Apay ngay, kimotong kamutun. Sorry, nanang. Kayat ko pa'y tagtrabaho. Ngam saan ni nakabailan ti bagik. Saan kayo na maikan iti kwartayo? Ay na, di kagsawi ti kasta. Di kidi salunat mo ti panunutam. Agpaimbag ka anak ko. Saan naksan nga agimbag, nanang? Ngamin,
Andan itilas stage ti cancer a sakit ko. Aniya. Nay, apay akasta tila nga Mari Asunsyon. Kasla nagdagsan ti parikot mo. Ay, wang nga rod, Mare. Kasapulak ti kwarta, tani. Awan paggatang ko iti agas ti anak ko. Ay wan, nadamag ko ti may papankin ni Ben. Agpayso aya ang masakit ka no. Ay, wan, Mare. Nakakaasi di anak ko. Nagkutong, saan pa yun na makapanganan na imbag. Ala, kasta aya. Umaya kag pakpakaasi, Mare. No da kwartam pautangan nakmampay laeng. Sige. Mano aya ti ka sa pulam. Ibagam tamang tedak adakos, Mare. Nautangak aminan nga amok Tomas. Mabaina kun nga umasidagmanan kadakwada. Iso asik hati na panunot ko nga inasitkan. Ay, kaasimat ni Bena. Biglaan mo't ti panagsakit na. Wan nga roda Jak pulos ni namnama akas jeti pagtungpalan na. Sige, ta dumagasak itayan ni Bena no madamdama. Tay nakpay singiran tay inlakok alaya. Ha? No kasta? Nagmula ka iti laya. Wala. Laya, aba, ken taraw. Adapay parya. Agduduma ti mulak. Aya? Ay, nagmula ka gayam. Naimbagmanta kinabailampay tinagmula. Ay, owen. Nalakalaang dayta. Adamat matangdanan ngagtrabaho. May remedyo ti amay na sunsyaon. Ala, ta grubatak biit. Ta inakpay agsinger sa akong to sarungkaran ni Bena. Agpaimbag ka, Bena. Agpapingsa ka. Wan, tatang. Mangtedak iti paggatang mo iti agas mawan. Saanan, tatang? Idulin nyo kit diti kwartayo. Tadi kay pa'y naik-ikan idi adda ak ijay abroad. Di mo panunutan dayta. Awan problema iti dayta. Tatang, Nada ka sa pulan yaw. Ibagayaw laang ta mangtedak wai. Uray sininaan na kunti inam. Napatag kalat ta kanyak. Taim bilang kan kaspudpud nung anak ko, Bena. Pakawanan na kuma, Tomas. Asunsyaon. Pakawanan na ano sininaan ka ide. Ti amok nga may nawanan ti kasapulak kang ka. Ngam baliktad moten ti mapaspasamak ita. Si kamoten ti mangtultulong kada kami nga agina. Agsuswerti kay ti panagmulmulak. Iso nga ibingayan kayo mo't Nang runak at kasapulan ni Bena ti pagpaagas na. Tomas, pangaasim. Agsubli kagaya man kada kami. Ornosan tanti amin kadataan niya. Kasapulak gayam ti kaduwak ang mga sikaaso iti anak ko, Tomas. Isa pang nga asim agsublikan kada kami, wan. iti anya pa'y laga po ngagsubli ka kankwana. Kalpasan ti panangikulasay na kan ka. Pagsublian na ka. Gapo ka day tadamanan kwartam. Iswa kundi pakawan kan ka. Awan matkit din ti plano ka magisinubyan kan kwa nananang. Ngam ni Bena lang amin ti pampam nunutag iso ti kaasyak. Mabalin mo ti tumulong. Nga oray saan kan ngagsubli jay. Nanang. Naglalaingan nan ngay day ta babae. Pinasakitan na kan. Sa ita takasapulan na titulong mo. Kundi sublikan ka. Ay, no siyak ti masurot. Oray saanan. Wala nang. Naupayak mo't laangan na namimpinsan ka ni Asunsyon. Diyak kayatan.
Ni binalaeng ti kayat ko at tulungan. Saan nga ro da nagsubli ti asawa kanya kat talaga tinakderan na ti panangisinak idi kan kwa na. Mawatak matkit di tabasol kumat. Iti sana nagbayag pimusay ti anak ko tadinan nalabanan ti sakit akimpet kan kwa na. Nagsakit ti panangpanaw ti anak ko kanyak ngam ingkarigatak ngay naklon. Kat ita dumatan ti marikna ka na sakit iti bagik kat nagrigat gayam ti awan kadkadwana nang runa no adda sakit amarikna. Alakastan, ti gayam mo, Asunsyon. Ala gagayam, di tan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Kasi man ti kunani kabsat mira. Dir man ang biyanang. Dito'y lugar mi panagtalon kan panagmulay tagdudumaan nateng ti pagbiyagan mi. Kat idi na umaak nga gamuloy ti daga na panak nagtrabaho kas sales lady iti may sa syudad. Kat dita na amamok ti nagbali na jowak idi naira na ang nagbakasyon manipod abroad. Gaput di abroad ti nagbalin anobyok, impalpalastog ko nga rod. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Sapel anak, manipod ita, dito'y balayan ti pagnaadan ni Mamim Amira, wain. Ison ti Mamim ita. Ta saan natamutlangan na kayat ti pudno amamim. Apay ngay daddy, may salang ti mami ka, nila ang mami Linda. Anak, nabayagan na sininaan nak ti inam. At dan sa balya pamilya na. Isong awanan pakibiyangan takin ko na. Daddy, hanga balita nasing patak nga agbalin nga may kadwa nga mamim, sabil. Nasingsing patak nga dayo angam ni mamim nga Linda. Ipatag ka nga kaslagpaypay so nga anak ko. Uy, nanak ko. Nasingpot ni Mamim Amira. Iso, ti kadkadwam dito balay no agsubliak manan ija bro, duwan. Di kan pumanaw, daddy. Dito'y kalaangan balay. No jak umadayaw, awan pangalan tayo iti kanan tayo. Ta awan trabahok dito, anak ko. Isa tari maanam ti agiskwela, wan. Agsingsingpot ka. Kandi mo suksukiran ni Mamim Amira, wan. Wan, daddy. Mira, darling. Italagkon kan kati anak ko, wan. Di mo ko mabaybayan. Wan, hangka nga madanagan tabantayak nga perme ni Sabil. Itulod ko ije eskwelaan. Sa kontumanan sunduan no madismes. Ay manak, darling. Ano sa mga rod nga ilutuan kan asikasuan ti anak ko, ah. Sana bale, ta pauitan kayo iti kwartayo iti binulan. Gatangan nyo amin na kaya tiyo akanan. Kan rumar kayo no kasi nga awan klase ni Isabel. Tain kay agpasyar, ag-shopping kayo. Wan no ada pag-shopping. Pauitan kayo nga rod iti kwartayo iti binulan. Ay, thank you nga rod andung, darling. Pasensya mo ti anak ko, no medyo adayo pala tirik narakin ka. May kawa pala ngamin na dyan. Ngam patsek, may ruam tumot lang. Un, hangka nga madanagan andung. Aramay dakti amin nga bis ko. Tapno, maiasi dagtirek na nakaniyak. Sabil, nakarubwat kan. Mapantan ta itulod ka na dyan eskulaan yo. Wan nana, ngam awan pa'y balon ko. Tawan mat na luto a balunak. Ay na, hangka nga agbalunan. Adamat kwarta mga igatang mo iti ka na may jay school yo. Nairwamak ngamin nga agbalbalon. Taglutluto idi niyaya karing iti balbalunak iti school. Ay na, hanan nga uso data balon-balon tadta. Mga kanto iti schoolan yon. Iti school kantin yon niya. Ada nga rut kwartam. Hello, Andong, darling. Nairwar kon di pawit mo nga kwarta. Thank you nga talaga, darling niya. Awalan yaman na, darling. Rumor kayo kan Isabel, tayo kaya pasyar.
Gatangan nyo, ti kayat yo agatangan. Wen darling, inton aldaw ton tana katurog pa lang mat ni Sabil. Alay aron darling. Agpaw itak tumanan no agsuldo ak. Bye. Bye, darling! I love you! No kasta, agnanaad kan di tabalay daan daw, Mira. Ay, wen nanalita. Inawid na konta, kasarnak to kano. Ha, apay, mabalin ay apakasaran na ka. Kat nagkasardamot itiim mo ng asawa na. Nabayag matan nga nagsinada. Kuna ni darling ko nga andong, ipaanal nanto kano ti kasarda. Ay, kasta aya. Kat tay katulong dangay, pimanawan. Ay, pinapanawan ni andong ko ata, adamat nga min sadsadot na. Iso nga siya kung natimang kadway di anak na, ta nagsublimanan ija abroadan. Bakit nga minahon di babaunan da? Kasladinan kabailan tiyag trabaho. Talaga kiti nga sadot Hanga pambarda ta kinabakat. Imbak-bakat na ate kinasadot na. Ay, wan gayam, bariyaan nyo man dato isang aribok na na. Tapagbayad ko no madamdama ija order ko iti online. Sumangpat nga mentad takat. Ay naawan pa'y mo't bariyak balasang ko. Nasa papay ngamin. Ay, kas ano nga ta dato yan? Sapay sagsasang aribo amin dato kwartak. Ni, katama sagwa 1,000. Nay, nagadumot ta kwartamon, Mira. Basit kit di pa'y dato yan atay gat-gatang konti daduma. Ah. Ay, sige nga ro tayo nakman, nagbiro kiti pagpabariak. Anya dagito'y nagado a parcel dito'y nana. Order yun dagito'y. Ay, wan Sabil. Tulungan nakman kit di nga manglukat ka dagitawan. Anya nga'y dagito'y. Agduduma Dagitay yayamanin nga plato. Basaw. Kanda duma pa nga pang display. Ala, nakad-adu mo ti plato kan baso dito'y balay nana. Daanan dagijay. So katak amin nga plato, tamay mayat dagito in order ko. Pangyayamanin dagito'y. Iso nga nangay nata na pentas. Anya, kan ada pa urayak nga order ko. Sumangpat no madamdama siguro dagijay. Iso nga dita pa lang rumwar niya. Inton maminsanan nga agpasyerta. Ay, imbag ta nakita ka ito istorya na. Umaya ka ije balay no malam niya tag pamerenda akman. Apay, anyat okasyon, Mira. Awan, trip ko lang tag pamerenda. Kan uray si nanalita niya. Umaya kan tumat. Agkuyog kayo kon ni Jana. Gumata nga kay tinaimas nga merenda. Tag pamerenda akman kay di. Ituludan naktulangan dito iti merienda balasang ko. Tawan agbantay dito istor ko. Unmat ngamin, Mira. Alaam dito yun tay ipameriendam. Ta dito'y tayon istor ni nanalita nga agmerienda. Ay, haan may mayat mat ano ije balay ti pagmeriendaan niyo. Basta umaya kayon to niya. Hanga balita pagbiit lang mat. Mangrikap ka pa'y mat biit. Nana, tama biit kayo lang mat nga agmerienda. Katalang arod Sige, umay kamintaw. Nagpipintas mo't dagito'y plato yun, Mira. Kan oray dagitoy kutsara yaw. Nagpipintas. Ay naidumduma mo't gayam dagiti gamit yo dito'y balayaw. Wan, Kabarbaron samot amin nagamit yun dito'y balayo. Pati ti sofa, kabarbaron sa, taad na pa'y la cellophane na. Ay, uwan Inekat ko amin nga daan nga gamit mita sinukatak iti barbaro. Nangipanan nyo nga ipadawat yun akada kami. Imbargin kon Anday may nanggulpi nga ng gatang. Aya, pasig matan apang yayamanin dagiti gamit dito'y balayo, Mira. Kat kakaiso na nga ada may gatang. Kan tumangad kayo kadi. Kitaan nyo tayo silaw ti bubidami ni Wow! Itala ang mapansin ko Nagdakkel, naglawa. Nagpintas matan. Kaslamot tay silaw dagitay babak ng daytan. Uy, katbak nang mat nga talaga ti bumalay
Toy! Dakkel siguro ti sweldo ni Andong ijay abroad anya. Ay, hanala nga kayat nga ibagbaga ngam nawad-wad Apay, makagatangak iti kakasta no basit ti sweldo na. Da kayon sa lang tinakasilaw iti kasta kapintas dito'y lugar tayo, anya. Ay, ta big time di asawa ki di abroad. Dakal ti sweldo na di abroad. Sabali at talaga no di abroad ti asawa niya. Ay, nakaapapal kamira. Gumatangak man iti biskwit kan juice, nana. Anya a biskwit, Sabel. Nay, apay ngagmay may saka. Apay, di nakaitulod ni Nanam Amira ije pag-adalan niyaw. Nakaturog pa'y ngamin, nana. Iso agumatangak iti pamigatak, tadyak pa'y nangan. Anya, apay ngay adi nakainlutwan ni Mira. Riniing mo kumaa. Agunget-met ngamin no riingak. Saan na balet ada kwartak. Gumatangak tun iti pangaldawa ki jay school. Nakita yun ni Mira, nanalita. Ha, ay saan pa'y? Apay aya. Ay na, pimuskul met jay kiday nan. Di met sigod nga awan kiday na, ta-grabe ti kinaingpis na. Wun, kalbo jay kiday na. Apay, pimuskulen aya. Wala na, kan pinaatidog na jay nagababa kan naingpis ako rimatmat na. Aya, Kan pinakuluran na jay buok na. Ay na, nagbaliwan tila nga na itasik. Pimintasan. aya. Ay, kita man lang nga agpaiso ti maaramidan ti kwartaan niya. No adda kwartam, maaramid mo ti kayat mo. Kwarta di asawa na Saan namot a kwarta ti us-usaran na? Kwarta ni Andong dayjay. Kat kwarta da adwa tagasawa da ka nga road. Apay, akin motor iti nakaparada ita parangan nyo, tatabalot. Motor man ni Julaw nga anak ka, Mira. Apay anya dayjay, hulugan? Ginatang nakanumot iti cash balasang ka. Imbargin ka na o tayo katrabahuan na. Apay ngay, manulang matisweldo ni Julo iti pagububraan na. Apay pangalaan na ko mga iti pang cash na iti motor. Kumaano abroad ta mamati akpay. Imposible matdatan. Inutang na dayjay. Baka linaslas-tugan na kayo. Imbaga na lang nga cash ngam tagagpay sukat utang. Kung nanamot nga may nabinayadan yan. Kanalay nga may nga gurnaw jay anak ka. Oray basit isweldo na, adalat tayo duldulin na no ko Pilitan na nga mente gumatang itihan namat nga road nga kaya. Imbes nga bagas tigatangan na kuma. Haan tadagita kit dimot motoran. Ne, adamadlaw ko itamatam dyan Pinasil po am samat data ko rimatmat mo. Imapalak ngamin kan kamera. Kan adda ngamin nangilibre kanyak. Inlibre nak ni ipag ko. Ay, han mo mat nga bagbagay dyan Ha? Plat nga min datagong mo. Hanga maibagay itarupam. Trying hard kamat gayam. Ha? Orayan Tinapatag, mapadasak mat ti umatidog ti kurimatmat na. Oraya, tako na nila kay ko abagbagay ko kano. Ad-adda kano apimintas ha. No kasta, nag-flightan ni ipag mo dyan Wala na, nag-flight idi na minsan nga aldaw. Anya trabaho na ijay abroad ngay. Ipakat na ti kinanurse na ijay anana. Aya, no kasta, dakkel nga rod ti sweldo na no nurse ijay abroad jay ipag mo. Diyak mo anana, wen siguro Hello, Andong. Nayunam to man di ipawit mo dagatangak nga project ni Sabil. Dinayunak mo tanting paw-paw ikaw.
Kurang ka di pa na dyan, Mira? Kurang pa'y, andong, darling. Kan pasukat ako majagit tayo, tani. Masursuro na kito karo ba? Nagparamid kit din itidakal nga gitna. Inartapan na matan jagit tayo. Anya? Iso nga na yun naman ti ipawit mo niya, tani. Awanan, bumakbak na nga dagito kaaro ba ito'y. Masursuro na nga. Kaslada nga agpaspasikat. Kat ba'y ano niya ti kayat da nga ramidahin? Agasam, jay ipag ni Jana, nag-abroadan, kat ni di makalan jay balayda. Jay matanak ni Tata Pedring, gimatang itiluganda. Ay, masursuro na ka mangkit kita. Anyat pakasuro na maya. Husto ket di ta pumintas mo tipyag da. Ay, basta madmaditirek na andong. Lumastog damat no bumaknang da. Pasikat dakit di Nana Mira, at dagatangak nga usaran mi jay eskulaan mi. Nayunan nyo kumati kwartak. Ay, agruam ka nga. Basta agsaw ka, eskulaan ti pampambar mo. Amok nga pambar mo lang datatap no makadawat kay ti kwarta. Awanan ti maitut ko. Tada nang igata kay ti kwarta. Ala, kasanungatan. Sapay deadline min inton bigat. Amok nga glaslas to ka, Sabel. Hanga siyak ti laslas to gam. Ta expert ako iti kakasta nga bambanag. Hamo nga maialis na lipuspus ko. Agpapaaramid may titidakkel agit di karupan tayo, Marilita. Nakita ko. Talaga saan nga agpaatiw day ta, Amira. Imapanlakit di kadagiti daduma akaaruba tayo. Sa bali, tinadlaw ka nga ugali na siya babae. Kasla maditinakam na, no makita na nga umasin so ti karuba na. Ti kayat na nga main kat isudalaang ti maya ti panagbiag na. Ti kayat na isulaang ti napintas. Tapakasikuran na ultimo pa nagpapintas ti kaaruba na. Ay, mali at kasta agalad ti tao. Imbes sa maragsakan ko taromang ay mat akas kadakwada ti kadwada. Saan ta nasakit mo tinakam na? Ultimo di pa naggatang ti anak ko iti motor na. Kas nasakit ang tinakam na. Ay na di na ngamin kayat ti maartapan day ta babae. Di na itulok nga da nabakbak nang kan napinpintas ngam isaw. Iswa kita kanayon ti panagpapintas na. Oray kumaan o pagbambanugan na ti busbusan na ngagpapintas. Saan may pagrigringatan mo't jay asawa na? Wan nga rod ngamawan mo't kit di ti bibiyang tayo dita. Masao tayo laeng. Takas jay mo't ngamin ti ugali na. Madlaw adi na kayat nga umasenso ti karuba na. Ti kayat na isulaeng ti umasenso. Ti salud-saud, amo nga tanilakay na. Apag papapintas na laang ti ipaw-pawit na kwarta. Jakla mo pare. Ne, apay nga inig ka mam ta cellphone ko, Sabil. Awagak ko man ni Daddy, Nana. Ay, apay anya tibagam kanya na. Kaili ko na makasarita. Inalamot nga min ti cellphone ko apang kung kontakak kan kuana. Ay na, nadadalan da jay. Kan hantan nga gumatang iti baro tagastos lang data. Di mo pa kibiyangan ta cellphone ko ita. Kan madama ti trabaho ni dadim tadta. Hanamat lang nga masumbatan ti awag mo. Mabisina ko, Nana. Suruam nga men tagluto iti kanam Han mo nga iasa amin kanyak. Dakkel kan, Sabil. Dapat amo mong tagluto iti kanam. Anya nga iti lutuag. Awan mat karga ti ref tayo. At da di nabati nga sardinas ijay. Lukatamon tayo ti sidam. Da kayo ngay? Saan kayo amangan? Hanan, rumwarak no madamdama. Mga anak to'y jerwaran. Nanalita, adan samat illegal nga aramidan dya anak ni Tata Balot. Ha? Pagkunaamot, Mira. Una, tagim matang damot manan iti automatic nga washing machine da. Kanada pa'y TV nga kadwa na. Anya, kat agsusweldo mo't di anak ni Pare Balot. Aha? Apay, umanay jay sweldo na nga igatang na iti kasjay.
Kat nanginamat ti kakasjay. Adan samat illegal nga trabaho na. Hold up samat. Uno ba kada sideline na nga scam? Ay, narigat ti agsasao iti kasta. Tawan pa maneknek mo, Mira. Kan oray dya ipag ni dya na nga nag-abroad. Nabihit pa ilang ija abroad. Nagipatakdaran nga dagos iti balay na. Dakkel ka no nga minti sweldo na kas nurse ijay abroad. Imposible matdata. Baka kiti ada kabit na nga bak na nga afam. Anya, tila sasawam mo't, Mira. Managatap ka talaga. Kati sumat. Ay, awan na kita nga tatao. Handa nga lumaban iti patas. Puro illegal ta muda nga aramidan. Imbag di asawa kata nadalos ti trabaho na ijabrod. Ngam dagita da dumangay. Agaramid da iti illegal tapno lang bumaknang da. Awan babain dagita. Ulitek, Mira. Narigat ti agsasao iti kasta. Tawan pa maneknek mo. Tano siyakla amaysa. Jak patyang nga damading aramiden na. Sakit la tinakam mo dayta. Tadi mo kayat ti maartapan, Mira. Agyaman nakta pinabuludan dakiti cellphone na nalita. Naawagak matlaangan ni daddy. Basta di mo latta sasawanan kin ni Nanam Amira nga inawagan ta ni Dadem. Ta sigurado nga agungot dayjay basang. Nana, nabayag nga minan adi nakikikan iti kwartak. Ado pa yan tilangan ko tawan mo't pagpletik ang mapanag-eskwela. Ala, sana bale. Ta nakasarita mun ti amam balasang ko. Hello Andong, darling. Naglunak gayam ta, pa-extension man ti balay tayo. Hangkamat gaminan nga agpaw-paw it. Di mon karawon ta balay, Mira. Ngamin, sumangpet kami ni Timabiit. Ha? Wi, asino ti kadwam nga sumangpat? Kadwak ti ina ni Isabel. Anya, ni, apay nga kadwam? Umay nakadialaan na ni Isabel? Lading itak, Mira. Ngamjak ni namnama ti kaste mapasamak. Kinapuno na. Naurnos min ti amin kada kami. 2 bulan nun tinapalabas. Anya? Andong, apay nga'y naramid mo ti kasto kanyak. Apay nga linukunak nga'y. Lading itak. Ngam ado tinakaupayak kan kamera. Binaybay am ti anak ko. Dantani pa nagdrapan, gapoy ti aramid mo. Inunam ti panagpapintas mo, ngam ti panagadal ti anak ko. Ha? Nagtalikakan ka. Tati amok, mataripatom anaimbag ti anak ko. Ngam saan mo't gayam? Andong, ikanak ko mamatitimay sa pangagundaway, ha? Han nga sina nga dagos ti ibagbagam. Kan kasanon nga jaylon ko, sabay medyo dakal. Bayadam talon mo kat nga ron. Mas pilyag ti ina ti anak ko. Tanabayagan ang nagsina da iti lalaki asim murutan na iti. Sorry, Mira. Ngam saan na data ti pare ti tunggal may sa. Kahit papanam nga rod itan, Mira. Agawid ako na ijay lugar mi, nana. Ay, mapanak manan agmula iti kamote, ha? Ala, kaasi kamot nga rod, Mira. Ti amukot ag nanayo nun ti kinapintas ti biyag mo. Ngam kastamot ten tinapasamak. Oray siyak nga rod. Hang ko nga ninam na mga kasto ti mapasamak. No ada ko makarapatak nga mangidarom kanya da. Idarom ko iso da nga doa. Basta papanawan dalatan ti tao ije nga balay. Awan karbengam ang mga ramid iti kasta. Ta isudat illegal nga agasawa. Ken pundar da nga agasawa da ija balay. Isuda nga rod ti adda karbengan na ijay. Unay matante kasto nga nagtungtong palak. Kababain pa kitin. Impal palasto ko nga di abroad kasawak. Ngam sininanak matlang. Nagkasang ti kasto nga nagtungpalak, nanalita.
Kasla aklalumned iti nakaro abain gapu iti kasjay ang nagbanaga. Nagsakit tanang namnama aklagayam iti awan. Nagawid ak nga rod iti lugar mi kat kas iti sigod, tinulungak manen dagiti dadakkel ko nga agam iti daga. Aging ga anak asawa ak iti padak metlaman nalon kat ita addan upat nga anak mi. Panagtalon ti pagbiyagan mi kat orekas kasano, may sabsabot metlat na ti kasapulan dagiti anak mi. Alakastan, tigayim mo, Mira. Alagagayam di tanti nagpatingkaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you akanayon kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Kastoy manti ko na ni Kabsat Kayla. Dear manang biyanang, may papan iti kabsat ko, siya kan iti nagbalina, nobya na ti pagtarayan to'y kapadasa. Napintas kan nasingpet ti nobya ni manong ko, isaan nalaka anaya si dagtiriknak kan kwa na kas ipag ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Kayla, bumangon ka ditan aldawon, inkalabaanan dagiti mureng mo. Agbuutan dagiti kawus mo, tadi mo ngamin siguden alabaan. Masadutak nga aglabananang, inton bigaton. Bigat ka abigat, madadaalan dagijay kawus mo. Urnungam tumat ti mureng mo, bimalbalasangan ka akasta. Inton bigaton, promise. Maturog akpay tani napuyatan ak, nasakit ti ulok. Kasano adi ka mapuyatan, kat day tamat lag cellphone nga minter aramidam, nga oray 10 orasan ti rabi. Ala, bumangon kan, tatulungan nakman met nga rod nga agdalos, tanay, narugrugit to'y balay. Nagbasit lang nga rodan, narugit pa'y. Awan pa'y serbim nga agbatbati dito'y balay, di ka met agdalos. Anya kayo matan? Bigbigat manan nga agsersermon kayo. Kasano kat kasta ka met, di mo ammo ti makitinulong dito'y balay. Ibakbakit mo ti kasta galad mo, Kayla. Nanang, ipasyar ko tinubyak dito balay inton malam. Anya, ay sus, sapay nagrugit to'y balay. Dintumot makadalos di kabsat mo. Jay laagil ilad ter aramiden na. Ala, di kay ka di agaburido manen. Siyak tagdalos nanang, di kay matanagan. Ay na, si kapay ngagtrab-trabaho ti agdalos mo. Diyak lang amin nasangot tinagdalos iti napalabas nga al-al daw. Busy ak iti trabaho. Ngamit at day off ko, agdalosak. Malangarod tatulungan ka anak ko. Day, papanaman ang ibiyang. Di ta istorman ka ba, guys? Inak gumatang iti sabon na paglaba. Talabaak man dagitay nagmumurang apigad ijay balay. Apay nga may na di mo baunan, jay babae nga anak mo. Mamin anumot nga ibaon ko. Mabanugak pa yun amang ibabaon. Ngam awan mo't denggan na. Agdumada iti ugali kin ni Manong na. Naimbag ni Ray taalis to nga agdalos ijay balay. Baliktad mate. Imbes na nilay katagdalos tayo sa ti babae. Saan ama nagdalos day jay akaanakam kabagays. Iso apasaray agungetak tamasurunak mo't no daduma. Ultimo aginaw kasadut na. Ayun na yan. Awa na ano kasta na akanayaw. Saan ngagprogreso ti biyak na. Nagdagam nga may ngagsapol iti trabaho na. Lukas ta sadot gayam ngagtrabaho iti unag kibalay. Ay na mapudpud ti dila ken bibig ko amang dagdag ken kwa na. Ngamawan latat itengken na kabagays. Iso abay-bay akong. Agbaliw tulat ta no kay kayat na. Ala, sumrekan Irene. Pasensya amon to'y nanumo abalay may ta basit lang. Saan amansyon? Si kakit di mat. Uray mat da kami. Basit la jay balay mi. Ang damat ka dwa masimang put manong. Wan Kayla,
Iso ti ibagbagakan ka anobyak ni Irene. Irene, ni Kayla, kabsat ka. Naimbag nga oras mo, Kayla. Ay, kastamat kan ka Irene. Jacqueline pagaro. Napintas gayam tinobya ti kabsat ko Kat siyempre nalaingag pili to ikabsat mo kunamsa. Wang nga rod manong. Ay, mabitlang Inak mangisagana iti merienda. Tapag merienda taman tinapintas sa nobyam. Sino tinagluto, Ray? Nimot Kayla na lang. Simrumat. Gimagat mo't itangal daw. Linabaan na pa yan, nagite nagado amurang na. Kan naglinis dito'y kusina. Dinalusan na amin, pati sirok ti lababo. Day, itaman pa'y. Apay nga ta. Anyat naknakan na. Apay akong digagat ita. Ay, kunak, mabain iti nobyak na nang. Kan nadlaw ko nagustuhan na ni Irene nga agbalin nga ipag. Takas tao na pa nangasikaso na itay. Kasta aya. Ay katmayat nga rod apay. Talaga ka di akap-kap na kamon jay nobya manakaw. Day jayan ti pakasaram. Una nang. Karag itinagbalin ang nobyak nga ex ko itan. Ni Irene lang tinakarik na akit tinagpaydo mga ayat. Iso ti arapaap ko nga agbalin nga ina dahil ti agbalin to nga anak ko. Ay kat makamuka nga rod anak ko. Nasaya at mat nga rod no mga asawa kan tanay. Mapanan ti tawon. Nasingpot lakit di jay nobyam. Awan problema anak ko. Talaga nasingpot ni Irene na nang. Nasingpot lang aro din, napintas pa ay. No manugot ka Irene, tulagan tayong ti kasarta. Ha? Si Kaman Ray, tano siya, nabukilan ti pangedeng ko ang makikalay sa ken ka iti urayan niya nga oras. Ngamin, ay ayatin ka unay. Kastakmat ka. Sikat ti arapaap ko nga asawaan. Ngamin, adda amin ken ka nagitisap sa pulak iti may sa babae. Ha? Mabit lang nga rin. Umawawag ti kabsat ka. Hello, Kayla. Hello manong. Di kay kadagawin iti nobyam ita dito balay? Ha? Apay ka de? Ay, kwa. Awan, nadamag ko lang Tanagawid kayo, agluto ak manan iti mamerienda. Kaya naima sa masida. Ha? O sige, agawid kami no madamdama, ading ka. O sige nga rod agluto ak iti puto ken pansit. Sige, makamu ka, Kayla. Bye. Agawid ta no madamdama iti palay. Tagluto ka no ti kapsat ko iti merienda ken masida, Irene. Amom, kayat ko man ti ugali jay kabsat mo. Nagsingpet kan naasikaso kanya. Uwan tanasingpet kamot ngamin. Iso kayat na kang agbalin nga ipag. Sigurado, agkaalaan kay nga agipag no kaskasano. O ala, ituloy yo ka ni Kayla ti agmerienda, Irene. Tenak man nag-shower biit. Sige lang, Ray. Kayla, makamu ka pala ka ni ipagtubim Wan manong. Adto pa ti pansit Irene. Di ka ko magbabainuan. Ipagpabalay mo. Adto pa ti drinks mo. Mabit lang Karga aktibasom. Ala, siya kon Kayla. Ha? Nakababain pa ikit din kan ka. Itaypay lang asikaswan na. Awan mo't sabsabali. Tagbalin kanto nga ipag ko. Iso di ka ko magbabain. Ipag Irene. Ipag ko na ako nata di tanto malat turong na. Agyaman unay kan ka, ipag Kayla. Nagsingpot ka. Nagasatak. Takas kan ka ti agbalin nga ipag ko. Kaaduan ngamin nga amamok na ikamang. Ket saan da akaalaan dagiti ipag. Wano katugangan da. Nadlaw ko nga na nasingpot ka, Irene. Iso ang magustuhan ka launay nga agbalin nga ipag. Nanang, agnaedan dito balay ni Irene. Ha? Apay, agdan na kayaw, adi kay pa'y nagkasar. Ada yung amin ni Jibalayda. Mabanugak nagbiyahe no kas niya sarong karak i Jibalayda. Nangro na no aggapo akiti trabaho. Agad, adda kayo
Agam na sa isaya at siguro, nutulagan tayon ti kalay sayaw, Ray. Takas tamo lang agkuy-kuyog kayo. Una nang. Pagsasaritaan tayo di kasarmi. Hanggang saan kumapay nga ita. Ta nayunak pa iti urnong ko. Amangan ngamin agkurang. Kat mabalin mo't atulagan tayon ti kasaryo. Para inton umay atawon no isaw. Tinapatag, matulagan ti panagsimpayo, anak ko. Kaila, inak agtrabahon. Makaamo kayo niti balay ha. Agluto kayon to niti pangaldawan nyo. Ta mapan kanong bataglako ni nanang iti palengke. Wen manong, di ka madanagan. Tsak baybay antinobyam. Ilutwak iti naimas asidaan. Adu mo iti may luto, Jerep. Di mo ruwaman nga agsenyorita ni Irene. Ta jak kayat ti kasta. Agtinulong kayo. Ay na, baybay am kadila ang ag-relax dito'y balay manong. Uri agil iladlat aramiden na. Awan problema kanya. O sige nga rod, mapanakon. Tanay, aldawan. Ang mga numatrapik at maladawak iti trabaho. Irene, nakaluto akon. Mangantan. Nagtimpla ak matan iti justa. Ala, apay adinak inayaban. Tadwata kumaan nagluto, kaila. Saanen? Jacket na mabanog ka. Kan, amangan no madadaal tapintas mo nagtrabaho ka. Mamin anumot lati agluto nga eh. Basta jacket nga agbanog ka, Irene. Ti kayat ko, agbalin ka prinsesa dito'y balay mi. Agyaman na kaila. Nakasingsingpot ka gayam nga ipagtubi. Nagasatak, takasken ka ti agbalin to nga ipag ko. Gaputamok mo anasingput ka, Irene. Numadlaw ko anasingput ti tao kanyak, syempre nasingput akmat. Angam no swapang kanyak ay, nakarkaro pa ti swapang ko ah. Anya? Ala, manganta nga rodan kaila. Umay ka, Irene, tay turog tapay. Mayat nga minti maturog no kalkalpasan nangan kat. Uray ta nakapalpata matan. Ha? Ay, wala kaila. Makikainda akon anito sila diyo ni manong ko niya. Kayat ko nga minti adda kadwa na maturog no kastoy nga aldaw. Tano maminsan, kasla mabangbangungot no kwa. Sige, agida kalat na. Awan mat dakas na. Agpadatamot a babae. Kawan mat. Maragsakan ak nga ron, tanagbalintan ak close iti tunggal maysa. Ipagtubi. Wen nga ron, nagasatak ka talaga. Tanasingpot nagbalinto nga ipag ko. Mala, maturog ta nga rodan, Irene. Napadanda ay rin kan kaila anak ko. Awan damo manen dito'y balay. Napanday di plaza na nang. Anda ka no mapandagatangan. Amangan no marabyan da manen asumangpag. Basta rumwarda, marabyan da. No sa dino lang at ati papananda. Wagwagan ti ayo yang dagijadwa na nang. Mayat mati kukuyugan daan niya. Very close damutan iti tunggal maysa. Un nga ron, ba nagapakaragsakak. Ta agkaalaan da nga agipag. Agkatunusan da. Ken addan adlaw ko ken ni ading mo. Manipod addan ni Irene dito'y balay. Kas lagi magat nga agdalos-dalos ken aglaba. Pati agluto ken naginaw. Mabain siguro kan ipag na ananang. Kat kasanaw, tulagan tayon ati kasaryo ken ni Irene. Tani agdenden na kayon. Wala nang. Kastamot lang kung matibagak ka na kayo. Ala, pagsasaritaan tayo nga rodan ti kalay sama itinobya. Ay, no kasta? Agkasar kayon, manong? Wen, kaila, tapno malpasen. Kan tapno agbalinan legal ti panagdanami ka ni ipag mo. Di kanto nga taagbabawi amang ikasar ka ni Irene, manong. Anda nga minadlaw ko ama di nga ugali na kat. Ha? Di mo la ko man sasawan kan kwa na daytoy manong. Ngam, nadlaw ko nga daw gali na ama naging bubukod. Anya? Kan saan la dayta?
Nalaka maawis ti atensyon na no makakita iti gwapo. Anya? Ay, panagkunak manong agbabawi kanto no ni Irene ti maasawam. Iso ati makunak ket uray saan sapay ti kasar. Nasingpot mo't ginobyak ti kunakading ka. Ay sus, pudno ano biyam. Ngam amangan no mas amamok ti ugali na ngam sika. Kada kami ti kanayon nga agkuykuyog. Pasaray matiliwak pa nga agbuy-buya iti matsyudan sa iti cellphone na. Anya? Iso adi kag darasudos amang ikasarken kwa na manong. Amangan no aglalakin to kiti. Narigatan. Apay, desidido ka na makikalay sa kanimanong ko, Irene? Katun akayla, may mayat matlang no agkasar kamin. Ngam adadi mo ang mga ugali ni manong ko. Ha? Para kadatalaang da ito'y awan. Di mo ibagbagakin ni manong ko nga imbagakin ka. Ha? Anya dayta? Ay, agkari ka pa adi mo ibagbagakin ni manong ko Ha? Sige, Juan, jak ibagbaga, promise. Adda nga min ugali ni manong ko adi mo amo. Nalaing agimon day chay. Anya? Siyempre, di mo pa'y unay madlaw ita. Ngam ay na, grabe ti kinasiluso na. Agkabil pa'y day jay ano sumruti kinaman nangimon na. Gano makainom ti kabsat ko. Agwala, kumarit, agdadali ti kagawaan. Anya? Kastaya. Ni, jak amo dayta Jak pa'y ngamin nakita na ginom ti kapsat mo. Wan atalikliklikan na ti arak, tamo na ti Estel na no nabartukan. Isong agpanunot ka na imbag Irene. No siyak ti sika, liklikam laangan ti kabsat ko. Sapay imanugot ako na pagsasaritaan tayon ti kasarmi. No kayat mo, umadayo tapay laang, tapno maliklikam ni manong ko. Kayat ka nga ilisi iti mabalin na pakaysagmakam Irene. Nadlaw ko ngamin ti kinasingput mo, iso nga isaksakit ka. Ay sus, sayang ti masakbayam no kas ka ni manong ko ti pagsagmakam. Kaila? No kayat mo, agbakasyon tapay laang. Agpakada ta iti kabsat ko. Ibagatang agbakasyon ta iti sumagmamanual daw. Kwa? Alan, urag sablitan tumalang, ano kaskasano? Basta agbakasyon ta iti uray makalawas. Mapantay iti lugar ti maysa kadag iti gayem ko. Libre ti panagnaid tayo jay. Tanasingput day jay gayem ko. Sa dino ti pagbakasyonan niyaw. Ijay lugar ka no ti gayem ni Kayla, Ray. Di ka madanagan manong. Jak baybayan ni Irene ijay. Ipapas mi pa'y tagpasyar tasan kayo pa nagkasar manong. No may kasarmon ni Irene ay sigurado asaanan ang makarwar. Nang runan wag sikugan. Ngala nga ron. Basta agawid kayo adagos Di kayo agbaybayag iti papanan niyaw. Magustuhan ka di matlaang dito ang lugar, Irene? Juan, presko ti angin dito Kan asidag iti baybay. Kasla nagmayat ti agnaed dito Mabalin mo't no kayat mo. Dito'y tan nga agnaed. Adamot pagyananta dito iti libre. Ha? Ala, agidatan ta maturog tan, Irene. Sige, ay na. Kasla nagmayat ti maturog. Presko ti angin no nakalukat ti tawa. Ala, dumandan ka nga ron dito abay ko, Irene. Ay, malaminak mo dun. Agin narakop taman. Ha? Umay ka, Irene. Ay, nagbanglukan. Nagirot mo ti panangarakop mo kanya kun Kayla. I love you, Ipag. Ay, stay. Irene. Ha? Anya nga I love you date na Kayla. Ay, iba't anak man. Diyak makaangas. Nagirot ti panangarakop mo kanya. Sorry, Irene, nabayagan agayatakan ka. Ha? Anya ka din date nga ibagbagam Kayla. Basta ay ayatan ka. Jack itulok ang maikasar na katikabsat ko. Siyak ti parakan ka, Irene. Ha? No kasta? Lakyan ka, Kayla? Ay, kababain man nga klunan ngam day tatipud no. Lalaki tirik na Irene. Kat sorry si kati nakarik na kiti kastoy.
Sapay ko mata maayat nakmat. Kayla. Apay nga awan mo't dagi jay dua anak ko. Ayanda ka nun. Apay adida mo la agawi dun. Dahil tangarot ti pakariribokak nanang. Ngamin, jak makontak ida. Naka-offline da ngagpadpada. Jak makontak ti numero da. Nay, apayan nga eh. Ay makapadanag mo't dagi jay atat tao. Jak makaid na nanang. Jak amo ti pang surutak ka na ko ada. Ti kamalik. Jak dinamag no sa dino alugar tinapananda. Ala, sapay ko mata na saya at ti kasasaad da. No sa dino man ti ayan dayta. Ray, apayan. Anyat mapaspasamakan ka. Apay nga intupak mo ti cellphone mo di talamisaan. Bagiti awanan bain. Apay. Kita nyo ti post dyan akyo nanang. Deta, oh. Ha? Dakay lakan ay rin. Agin inarakop da. Kat adapay ladawan da anagin nagag. Na, anya ti kayat asawan da ita. Apay akasta. Lakyan ni Kayla nanang. Kat inagaw nan ginobyak kanyak. Anya. Hello, nanang. Hello, Kayla. Ayan yon. Apay. Awanan plano yung agawid. Kanapay akas jay timpopos mo iti FB. Agsangsang iti kapsat mo. Pakibagaman ka ni Manong, nanang. Sorry. Agin inayat kami ka ni Irene. Saan anasaya at day tangar aramitin yung anak ko? Agawid kayo kiden. Isublim ni Irene kin ni Manong mo. Saan, nanang? Saan na nakayat ni Irene ni Manong Ray? Siya ka nun, tayayatan na. Anya ka din day tangar aramida, manak ko. Sorry, nanang. Nabayagan nga inlimad ko dahito akin na tao. Itaak lang amin anay kan ititurad amang ipudno iti amin. Sapay ko maata maawatan dak. Wan, maawatak no anya aman ti kinataom. Ngam ti panangagaw mo iti nobya ti kabsat mo ti jak maawatan. Jak kayat nga aga pa kayo nga agkabsat. Iso apang nga asim anak ko. Agawid kayon. Wan, nanang. Agawid kamin tumutlaang. Ngam saan pa'y lang nga ita. Narabyan ka manan asimang put, Irene. Nagkapam ka diya talaga. Ijay nga rod balay ti gayim ko. Ibaga man tagpaiso kanyak. At dalalaki man niya. Wan! At dalalakik! Anya? Makauma ti kasta ngay bagbagam. Manipod nagdanata. Managatap kan. Managimon ka nga uray awan mo't madi nga aramida. Iso a pinay paysok man laangan. Anya? Awanan kay tibain. Di nakabilan tamasikugak. Ha? Dakis ka itinobyok no dangranak. Adda di tarwar ti boyfriend ko. Umay ko laalaan dagiti kawas ko, tapumanaw akon. Sumurot akon itinobyok, taagkasar kamin. Anya? Naimbagmantan agawid kamutlangan, Kayla. Manong pakawanan na kuma. Nagbasulakan ka. Sorry. Anya tinagbasulakin ka. Apay anaramid mo ti kastoy kanya ka. Awan basol mo, Manong. Siyang tinagbasol. Awanan. Nagsina kamin ka ni Irene ta nakiasawa ni ti sa Bali. Anya? Pinanawan nak, Manong. Si Morotan iti lalaki anak kasi kukungkuana. Anya? Sorry talaga, Manong. Sapay ko mata mapakawan nak. Pagbabawyak ti kasjing inaramid ko. Nabayaga panawan sa kami naging okay iti kabsat ko. Inanusak nga inuray ti panang pakawan na kanya kat naragsakak, tan nagsublimat lang ti sigod na linangan mi ngagkabsat. No malagip ko tinapalabas, mababai na kiti kabsat ko, tan naramid ko tinang traidor kankwana ngam nagbabawya kon day chay. Kat itada matan trabaho kat nangasawa matan ni Manong ko, kat adan dua nga anak na. Kat siyak single akpay lang aging gaita. Alakastan, tigayem mo, Kayla.
Alaga gayam ditan dinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Inyornos para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Ipapaimit lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.